Tanga o Fa'atino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na whaawaile nei a o ngā Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite. Polo University Entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o luono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso. Loia
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. langi o mai i o tau alalanga atu i le tua, i o tau pepese atu i lona suafa mamalu, i a mamalu i a tau lona vi inga, i o tau fai atu i le tua e matua matau tia oe i au ngarwenga. O lau malosi tele e whaatangavi vi i atua i ante oe waita i ante oe. E i whatu lava i ante oe le lalolangi o ma, lātou te whai pesenga i ante oe, lātou te whai pesenga i lau suafa. Mātou alau sumara loto whiawhira nei tae au, whai pesenga, ma watu au vi inga lo mātou atua awa ua mātou, whapena whaora mātou talisa paia mana whiawhia o whamanianga. Le nei tae au sengi, mātou whalongo wa tala noa manu, ngana o tae au, o lātou ia vi inga i ante oe. Ua maua le mātou wa ai wa tawhata o le tae au, o mālama o le asa fau o mai. Ua mātou sang-sangi whiawhia nei tae au lo mātou atua i au whamanianga. Lau pule lea, ua mātou ifo i ulumara nei tae au, mātou whampe atu e pa ia lava oe le atua au. Le atua siri ese, le atua matautia, ma malu, ma mana, e fo i ate oe o me umana e whaia. Lau alofa lo mātua tua, ma lau whamaoni mo la wanga le lein, e tu maulaba e le li liu, e ora ngata anga o mea o malava. O le tua oe malia i mana oe me le lei o malava, so i fua ma le bavau o le whamavau, o le tua oe la e le vi inga malu, o le tua oe pulu le mātango fi. Te mawhaf te tele, lau mea lofa le ola fau mātou mawara nei tae au, whaftai o lola fau le fau tu te manu whai ngā maro longa sa tō whawhai o te ngata ue whapopol nia sa fōro lātou se fua mora mātou, ne yola wa mātou au lia le nia stofi, lua se fulu mara fitu ia iaso novema, whaulangora nei tu sanga. Ia ola mātou, malangora nei iaso lo mātou, tua o mātou tu nātou au whamone mone, se e tau te mail mātou whaulanga o whai nei, manu ia whaiva le whengai mana tino, le nei aso whau e a mai, ala whangia nei mātou whanau, i awa ongara nei aso manu tia la tau le paolo lo alofa, whamunia fwoi nei whanau lo whengai masuenga whai ura nei tau sanga, manu ia fwoi whaiva, whengai ma limta ma tai whaia ongalo ngafa malea o oina, nei mātou whanau, lo mātou atua, whamunu mole alofa, le mālo sa moa, manu ia ona te tai, manu ia nei o mātou ainga, manu ia mātou tangata uma, sa moa ma le lala ma le pāpā au aiso se vaenga, o le nei la lolangi, ia manu ia fōre nei atunu unu sila lo mātou nofa ma mawai, whapena fōi atunu uma,
o le nei lano langi. Le mwhaidawa ngalo le, tu mai mo panga maratapo inga. Nei matua tua sinsino le tino i malo mao te malawa ne yaso maso seno whanga lo tausia i la tau. Te tōru waina la tōru mawhana whana o wa au. Ma wai pēla la tu se fua laule le tino siri lava le nganga. O mea umala whana mātou whaira ni aso whaulo mātou tua. Mātou whaia lava. Ina ia matua i lewe inga i ate oe. Atu mau pēla mātou whataba. Ta mawhamania mai. Tau tua reira sa mōre ni aso atoa. Ma mātou wole. Ma mātou wala au i ne mea malawa. E ala sua whamana malo Yesu Kiriso. Lo mātou li i. Mara mātou whaola. Amen. Tuia lo tato nei tama o le vi ingo le tua langina la fe pesere ka de sia fa por tonga Yesu i Samoa mai le fia anga o pia. Tau tua mori de Samoa se lima e pa tolo a mo tatono le tu lai ono.
In this update, the Reserve Bank's making no apologies for not going harder and faster with OCR cuts. It's dropped the official cash rate 25 basis points to 2.25%, but its projections suggest further cuts are unlikely. Assistant Governor Karen Silk says growing the economy isn't the Reserve Bank's job. When we're making our calls, we're not sitting there and putting the recovery of an economy as our first point of call. Our first point of call is what's the effect on medium-term inflation. Northland businesses are seeking compensation for financial losses caused by widespread power outages last year. In June 2024, an inexperienced line maintenance worker removed nuts from 3 of a pylon's legs, causing it to fall over at Glorit, north of Helensville. It cut power to almost the entire Northland region, in some places for multiple days. Law firms Lee Salmon Long and Piper Alderman are leading a class action against company Omexom and Transpower. Piper Alderman partner Hannah Brown says all affected businesses are automatically included. She says the cases can run for up to 3 years unless settled earlier. Oyster farmers working the Mahurangi River north of Auckland have been dealt another blow. Last Wednesday there was a spill from Warkworth's Elizabeth Street overflow point. It follows the largest spill of the year just 3 weeks ago. Mahurangi Oyster Farmers Association President Lynette Dunn says frequent spills this year have damaged their reputation. Watercare says it feels for the oyster farmers. It says it's accelerated work on a pipeline to prevent flows, which should be in place by the end of next year, 2 years earlier than expected. At least 13 people have been killed and 15 injured in a major fire engulfing apartment blocks in the Tai Po district of Hong Kong. More than 700 firefighters are tackling the blaze, which houses about 4,600 residents. That's news. In sport, Stan Wawrinka is the latest name to join next year's ASB Tennis Classic. The 3-time Swiss Grand Slam singles champion will return to Auckland for the first time since 2007. The 40-year-old has battled injury in recent years, notably requiring 2 left knee surgeries in 2017 and 2 foot operations in 2021. South Africa have beaten India by 408 runs on the 5th day of the second cricket test in Guwahati to complete a 2-0 series sweep. Off-spinner Simon Harmer claimed 6 for 37 in the 4th innings as the hosts crumbled for 140. Aidan Markram took a world record 9 catches by a fielder in a match. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Bobo le tai ono o whaatalofa mo whaawheloa ai whaatu lima le ama tele lava ma le whaalo alo sa molo wa te rupele. E le pa ia mara mamaro la whaafonga angara nei fo i tai au seng mara nei tai au fau mahalo la wara seifua manuia whaamalo fo le tenur fo lau. Whaatalofa ia te ores wafa mana maloro tātua ri whaolo Yusuke Riso. Leo wa tātua maua de nei aso. Le aso le nei o whaia le tua tātua te ori ma tātua fia iai. Patpatia le angara lei o le tātua tupu sile le langi. O le nei fo wa tātua sile whai manua le o mala nei tai au. E no o moni manu tu sui fo mana mātua wola. Ia ma tātua maua i le nei sile whainga i le manuia. Tātua ave pere vi inga le tātua tua tu maulava lona alofa o mea tupu le nei lalo langi le eise mea mwhana whate e seina lo tu si fumolo wola. Ia ao alofa le tātua tua e ala ia Yesu. Kariso, alofa mai le tātua matai tau tai le tātua whalau wana ni aso ma tātua whalau le lalo na alofa o tātua iei le nefo i astofi. Ua lua se fuma le fitu e aso. Ona vema le tātua whalau wana lua afe, lua se fulu, male lima usi mai lofa a fonga. Ora por klabe malo le tātua Radio Samoa Sfalima Eva Toro Amone whianga manantasha mai lua. So mai senior tātua Facebook, mara YouTube Radio Samoa, Sarah Tasi Pate, mar whianga pesta, au te lulu sia mato ona ne tawai meni. Tau ina lo tu pa ia mo tu maru se pa ia foi tu la e vai le tai ona. Malo se fo mo ia malo su malmana. Langi mamalo sunga la ho atavai fi ele le nei fo ia se fo sa mo la tino bele. Good morning again, good morning neighbors. Malo se fo mo ia. Oh sole. Wat 'n fietsel was. Wow. Ja. La tu noi lau mai mo la fa fo man nei tai au, wali mo tele tu lai ono. Ja, o se mai lau fa fonga. Loi tau mo laso.
lu i tau mō le aso. Anga le anga ina, a ua toe mana o mia i taimi whaingata. Disrespected but needed at bad times. Whaamasino i lona mata upo e sifulu maletasi, a o lona fuai upo e fitu. A ua whai mai e fata i toia i ina o kiliata. E le na tou ino ea i atea. Matuli i atea u ai le fale o lo utama. O le hafo i le mea ua tou toe o mai ai nei i atea. Ina o ti ngā ina o tou. Anga le anga ina, a ua toe mana o mia i taimi le anga. Disrespected but needed in bad times. Nā anga le anga ina i e fata e lona a inga, ma lona nuu. Ma o a ia ina o lātou tuli ese le neitama. E mafua, ona e ese lona tina. A o i e fata. O se tangata e toa tele le loto. I le tauina o mea nei o taua. Wasi i taua mai a moni i a kiliata o se tasi a ai o Israelu. Ma ua fefefe ai tangata kiliata. A ua toe manatua e tangata kiliata. Le tama na lato anga le anga iai. Matuli ese. Ma ua lato toe fo i esa ili mai. Fai mai alii ma fai pule o kiliata ia ye fata. Ye fata, sauia e te taitaina le au tau a lou nuu ma lou a inga. Ai fai mai le tama, ia li ma fai pule. O tou na o tou ino ia te au. Ma o tou tuli ese ina au, maanga leanga mai ia te au. Ona o au, o se tama se fafine ese. Ai fai mai ali ma fai pule ia ye fata. Ye fata, a malo Israelu i le taua ma amon. E fai lava oe ma li sili mataua ia Israelu. Samoai, to atele nai tangata ua tātou wanga leanga iai i nei aso. To atele nai a tātou whanau matama whanau. Ua tātou ino iai matuli e seina. E umaloa nai o lātou waonga. Tātou wanganga ia i lātou. O le toe sulu o tangata kiliata i le tama o ye fata. O se fale a le leilea mō Samoa. Whaao ngā tā leni maanga waa. Whaao ngā osi tautua ma au nanga. Mō le manuia lau tele o si o tātou atonu. So te whaailonga tangata, maanga le angai. So ia tātou te whaai tu au, ma lea. So ia tātou te whaailonga tangata, ma le whaao ngāina, to mai maanga waa o nai a tātou lava whanau. Samoa, ile nei fo i aso. E iei tangata ua tātou wanga leanga iai, matuli esea. A o tangata tōnu wana, o loo iai tā leni maanga wa. E whaa ea inai, lau whai ngā mālo, lau e kālesia, lou nuu ma lou wāwhio anga, ai maise o lou ainga. Whaa o ngā, tā leni, tō mai, maanga waa, o nai o tātou tangata, tātou te tālo. Lea tua ma mānai, a o maia Samoa,
So ia mātou te anga leanga, ia mātou lava tama whānau. A ia whaao ngā aina nei o mātou tangata. Ia lātou tā leni matomai, mō le manu ia lau tele o Samoa. Tātou ia I whaau mga ruenga o le ne yaso, e tonu ma le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou ali ma le whaola. Ua mātou te tālo atua I nei. Amen. Ulu
Apa pesele hallelujah worship team Manuelo ina wase fulu malabalu le wachane le tulai ono le tautua mo le samos fali mai batolo amo na minote ia ona makwa I fa abi ai fo le lalo ka ko musika le tai fa fia io fa marcha au fo le tenu lo su tu te maga ruega all tai fo tara pokala me areto ole ola te pena mai sunga pasta la fa de copa ta to maru tai fa nganga fo na mo le stofi ta le tai na fitu e le tai nei tara va vai pone me to pula se lo fitu November today in history o le taina fitu le tai nei ona fa mo le fa ponga tel folding al protania pe tal fitu o tara pokala me na popo fa le fo kai ona skofi la to ia mo bon nei tai au tara pa vai pa me wala wala Salo fai afta vale nei tai au fo lungol tato wala tele ia ole fo I fato amata tai au mai ta watu ole na fo wa ia nei vai ngola le tele la to wa amata ona feo lolo ia ai ole na olo o kilia lava fo ia mai ta watu le se fa lava lava ta vale time nei vai ngo wa amata ona feo lolo le time nei amata mai I le vai ngale takanini Conifer Grove fa solo mai ai le nga mai I man railway society ni sina vai ngo mai ta watu le na wa feo lolo I lungol tato State Highway 1 lea. Lungol State Highway suma leono leo maita watu wa feo lolo fo I le ngai mai le na Monmount Street solo mai ai lava fo I se ia o ane lava I le vaenga lea Grey Lynn ia nisina vaenga lungol tato State Highway suma leono leo amata ona feo lolo le time le nei fa pena fo I langa ia tu la to Qmel ia ole wa maita watu mata na feo lolo lungol le Northern Motorway lo maita watu fo time nei nai feo lolo lava fo ele o ia se vaenga o no PC ia pe poloka nei time tai au les fala bla ta vale ia o le tala na o tato awal tele mo oi am ta vale meni tele nei tai au suri va minute te ai le tu lai ono Mai ngalo nei tala o le tau mo au kilani mo le taimi mua le tautua mo le Samos Falima I batolu a mo au kilani nei vanga le tai au mafanga mo ia kai au sole los sfuri o le ile ma lu o le ere nei vanga o le tai au fo o winga fa mo wino le tau mo nei fo ia stofia la fa solon a wa ni so taimi langi le lei fo le tau o na wanga mama ni so vanga le wauli ni so vanga au kilani angi mari marsa vidi mai matu si fo lu se fo lu maleono ora maurunga na o ele vela fa mo wina mo au kilani mo nei fo ia so tai au pe au dia la fa solon a wa langi le lei tau tino vanga au kilani tu se le lei ale vela nei matai au lua se fulu moleono I lona maurunga ona venga yon tuatu la sto nai sono na awa lang de leili tau te la vai ngau kilangi la sto nai pa uti mule salang de leila so fua pa uti mule so lua mana so lulu na va ya so luma na ya tu o jala ya to e fa mo bonga la vai tau tu na mai de fo I tai fo o le taua mai le tua mo o ma o le so fo tatu jaudia o ka ko wala nga tatu wala na fa won to do sa mo nei tai au tara po kala me maru le tai au na tara po val tu na o le tau tilo I se fa ngor si fa pena fo le tau sa mo mani se va nga o le kelo pe lua se fulu mo tasi Vino to tia le tulai ono tatu wanga tu mo le fa mana twino Christmas nei fo I tau sanga best singer Christmas ma le Vino Records and Friends Palo pe pesola tu no I Australia best singer Christmas ya matai tato pe singer tai au la tu wanga tu te maga wanga tai au pe sele mo e mani fa nei aso Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And bring you good tidings. We wish you more wealth. I wish you all good happiness and keep in good health. Now I wish you a Merry Christmas, dedicated to you from us. Please be good to all mankind and hope that you're feeling fine. Hello everybody, it's Brother Francis Paulo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. A New Year like Christmas.
from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my party people of Samoa. Let's go. Manuele, Kirisimasi. Manuele, Kirisimasi. Manuele, Kirisimasi. Malitau Sangafo. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho. Hey, Matt Senafo here. Just wanna wishing you all a Merry, Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Maritau Sangafo. Talofa Samoa, it's Lolita here. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year. Mama, mi padre, malo so soulful. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Ya Manuia le Kirisimasi. Ya Manuia le Kirisimasi. Ya Manuia le Kirisimasi. Maletau Sangafo. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Tell of lovers, Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Malitau Sangafo. Talo Falava, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we are lucky Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Sangafo. Talofa, Fakalofa Layat, Kiora, Malolele, Pula Vinaka. This is Tofi, Fire Sophia. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Malitau Sangafo. Hello, Falava, and welcome. This is Tele Sulutupe Faangali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Sangafo. Christmas time
Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Le nau family atu alo be peso la tano i Australia ma le bina records mo tātou re nei tae. Ia, le na, e mamoni mai e pesenga na mo nei vai taimo tau sanga o tātou iai. Alo, alo. Ia, o Kirisimasi Samoa o te loa le tasi le vaenga e te manatuaina Kirisimasi Samoa. Ka minge wa levanga whanga solo mo talonga. Angia mo ka longa iai. Talonga e kau mai e sone. Ai, wa ese foi le kei mo sanga le oa. Wo i tātou wo le teimo le fia. Ia o te lela talonga ia volipolo, wa ke ra whaika masanga volipolo isi, ia o la aso e lo teita manatua, sa ke lea vaenga leo kongi kingi apa. Whanga ngā mapu. Ia vaenga o mana e mantua, Christmas i Samoa lato wa. Sa o le leila walau sunga tawai. Maenga fo ie o volipolo. E whailu maa whale o isi o ahinga ka malanga lepe e kunkupe la whaulu i tupe i au voli ia lea lai makua pasasa ku le polo o le polo voli la fo i makua i ka kangi ma le kau ai ngaki a palako o ta longa tata o ta maiti o le pangi ka mavo lele kau ai le ulu le kako whaaku ngaki ni apa ai ese le mana ia o le lafo o ke manga kua o le lafo fo i le isi ta longa whaapefua nge i tawhatafa lava ai o le mana ia e saula ma le musika fo i lele po se spika la po ia le lai ka mai ai mana ia tātou tamai fale ainga fo inga le whakau mai ai le sala ki vi walu vi kama ia o le vai fala wa kama ia o vai kaunge o aso ma fana ma aso vevela fo ia taimo Kirisimasi ia le na o nei vaenga wa to fo mata to mo me Kirisimasi Samoa ele mo ni New Zealand ia mea lo ka ko karkarango ai na no tātou tu e babai matango fi for Kirisimasi malta talo alo fale tua tau tail tātou fo launga ia angatu tātou ma le loto fifia tātou parpatia ma le loto whaftai wa lofa mai le tua e tātou e ala i lona ala pele o Yesu Kiriso o le mea lofa sili nā mo tātou Kirisimasi mana ia fuisi pesi fatoa o matuta le sumala o tawai ma ngai el fau kuanga linga o mawa kua a drink don't drive. Yang Paula le drive sa kai loi la so isa mo. O ko inga fo inga le wo ngal valuanga o Kirisimasi on ka ke la ngonga kwa la pisa o mai lunga la wala la sa val. Ele alu sta fal. Asa le ya le le so na manga na fa telefon tu le nei tai fo panga uma lava le maro le tai o fa filo mai lunga o ta to Facebook mari YouTube o sa mo. Malo lava le se fo mari le nei tai nei pa anga yo ji lo tu fa telefon mai fenga maulolo tali ma lo se fa manuia lo fa lo fa mai fenga ne foi tai fo lo fa maria le nei aso ona fi sa fa tali ai mo le fa fo mai tino ele ala lai toro ni sila sa fa tali na fi ia se fa unga le Reserve Bank ele tulango e official cash rate toro ni sila so te lo o manino wa no foi le tino to tele o tanto ele tulango e fa unga Reserve Bank so le o fa pa o mai le pesa tatal no na fi po se mo le limas fulu basis point so 2.25 le la yeah o le tulanga na le o fa ma o te mai fo e o se amo tato ia o le o le lua te se mai lu sulim percent e ia ia nisio banks fo e o le wa matana fa ala wi loa mai ia le swinga fo e o ala to loan rates le taimi la le nei so e ia la le nga fo le mo le to tele onisi ia ai o lo sila fia lava o fia lava o lo e banka i le nei fo i vai tau ia e mana ia fo i la le fonga fo ile o le New Zealand Bank lava la ia o le o la to
o se fulu lima basis points mo latou, so that's 0.15. Ese fo ila ia ingoa o loans fo i a banks taitasi e le tutu sa uma peila o le standard variable a le New Zealand lava ia a bank o le ua mai tau atu sa lima tesima le iva ia o lea ua pa u nei la i le lima tesima le valsu whapasene o le rapid pay po le total money o a mortgage one le la ua i le ono tesima le iva o iva pasene sa iai ia o le la o le apa u le lima tesima le iva fa o le isi fo i o bank o le umai tau atu latou fo i whaalawi loa le ua whaama oti mai o le ASP so e lua se fulu basis points la latou wha pa u le ua iai so that's 0.20 o le housing variable la latou o le ia taimi le nei e lima tesima le iva pasene o le la o le apa u nei le lima tesima le fitu iva pasene orbit variable ono tesima le iva lea iai o le apa u fo i le lima tesima le valu iva pasene back my bill o le le tolu tesima le lima fa pasene o le la o le apa u le tolu tesima le tolu fa nisi o banks Kiwi Bank e fa pena fo i ANZ ia male ko cooperative bank o le o iai uma la to fa la wilo so o nisi o bank e a mata lava nei i le aso lua aso mo te sema o nisi o le aso lua o te sema le o le a ia la to swinga na. Ja, so ole vaenga na iai olo tal no I vaenga ia walanga o te loe e te le tatu sili o awing o nei mea olo tatu tilo e mata fa fonga le tatu tatu fa lo iai a fai unga official cash rates on the Reserve Bank o a fianga olo i nei to fa fonga mai faltupe le olo tele nei no nga tu pedato mo kesi tatu lo e fa motu o le tātou mo kesi o le no ngā tupe nisi tono faltupe te tasi o a fianga la o tupe tului o te lo o inae e lo na fianga tele e il tulanga o le official cash rates pe ona fai lo e le situ e fasiringia po le asif so swani o ia vaenga I te tono o le cost of living ma vaenga o le tau o le suifuanga o lo whengai matatou le aso le aso so il tau o tangata portfolio le wa o lo e fole se fasili o se ata le fai ona so swani I le grow po le fatupula I o le fale leia o le tamau ainga o New Zealand wai a fia ila tatou vaenga ia a le lei tamau ainga o New Zealand le lei mo tatou umatangata mai atunu o se lo nofo tono le tatou sambo a fale tonu tamau ainga o New Zealand ia o fale tonu fo tulango ia tatou ia ma vai fa pena so a fianga o mai e tau fo ona sile fia le tonu ia vaenga i lo tala no tala po kala mele ta ngal mana a o to fa fo mai o tele le I fale tupe tala no langa o vaenga I sili na fia ia masao interest rates ia pe ona ia ile tulanga nafi o le sila facilitele e to ma fai le Reserve Bank of Faces swinga ai uma lua felu lima o even le amatanga lua felu ona ia o kupu ka makifo nga me sa le lava ya o le tawa fo le nei fo vai taimi wa le fo le o mai tawa tu pe o le wa mata ona fa ala wilo mai fo ma o se moli mau mai fo ala Reserve Bank o le wa mata ona nga ni si le se tulanga le lei I le tu tawi lona tamau ainga o lona winga la o se tulanga le lei ma se tala le lei le mo tatou ia ai mo le taimi le nei I le tala fea ngai tonu la fo I male anga ia tu vai taimi o aso fia ma le tele o mea mana o mea se le ni a fa pela o le wa fa pa u le tele o loan rates I le taimi le nei o lona winga there's money in the pockets fo I le for mo ainga but e ia lava fo I le vaenga te tau lava fo I ona fai fa te lava fo ia wa mana tuala wa la kiki lau kupe kukongi ia wa la kiki fo lau interest rate lai fa putu o le vaenga le so e fa pa lengi lava lai tatou le vaenga le na ia e mai se le nei vai taimi I le alo atu fo I fainga fa tau ngala tau ia so ole baba yatu next review on the 18th of February to sang fo aulia ia olo ye fo ile failo ilo ia malte tulunga e ono to e paula lole official cash rate in New Zealand ia mtitilo anga ia tulanga ile economy pole tamau ainga New Zealand ia ona vaenga ia le ma to foi a le lo tamau ainga New Zealand o te lo tan fia mo tatou fia foi business business foi le a o ia me uma e telefone antaru titilo anga ile market ia tunu fa fo amasia tunu tele America mai se vaenga fa pena ia wai a le lei mai ane tamau ainga tunu tele na ia te lo fa pena fo ia tunu umalala ai atu I fo tono tatu ainga o le lei alfa soa o te mau ainga na tatou
So, tati tilo tili, ai nei swing o ia foi baenga stay mo mo ya la fala tele foi tan. La mea e ele tanga tau te lo na ta fia i Cook Islands o tanga ta malanga tu nei New Zealand. O tanga ta ele a fia le misela. A o ia le fa pe o le close contact. O tanga ta o le na mo le misela i tono New Zealand. So o puinga la Cook Islands. O le ave tanga ta le fa isolate. Ma fa ia anga test. Until o mau ala negative. Ia ko am failinga release ko kwali ese foi lim ko kiari o ia mea ko ngo le fa tunu wa. O le tu e whaftai ai, ono o lea ua tu e whailo, foi ia masau noa le Acting Secretary of Health, Rowana Mataitini, ia ma ia whailoa foi le RNZ Pacific, o lea ua mae a le lei ia suenga foi e pei o nei ai, ia ma o lea ua tu e o Tesla, ia sa whaia mō le tangata malanga atu lea mai New Zealand, ia o lea la e negative o lona winga, o la ua mawhai na to e release le tangata ina ia whaawau lang ka whaonga but no le taimi le nei e o mai le aso luasfulua le na o November ua luasfultasi cases i tonu lava i o New Zealand so o le polenga tele lal na wa o tonu o Cook Island o se tasi le o le tutau tangata ta whawhau o se isi le o vaenga mawalunga i tele le tupe maua ia po o le tutau tamau ainga foi pea ma le fitus full percent ele ngata i tangata atu New Zealand ia au nisi foi malanga mai Australia so o le polenga lava mal faetetenga ina ia e manga ia ko akele aku ia ai o aku lai so i fo malolo ina ia ma one ia ni stulanga fa polena i fo Cook Island nato asa le lei o tele no pe ni se ma to si fo sample mo wina nei le ona na fista si o bainga fo le sample to was full le tolu stable la o di fo le suppose fa la ventu po mai ia o le mana ia o le tulanga fo ile na ma o fo ia ma fa so tailo officer le no stasi wa ia ini ona manu anga so o le lana ave le fale mai ia matonga fitia but o le tulanga fo ile le o se fa o nga lima fo ia o le tula le le ai e le to e fa popoleina la le saunga le mu o le community la to ia ona o le o atangia mai o le lava mala malama le tangata lea na manua i le tangata na afia so e ai la lo la fa ia fo ila le ia o le o tau sa ilia talo sia ia va fo ina maua ia ona faile o fuanga it sound fai but ole fai te tenga le mo tatou le nei fo i vai tau ia le lava le kala ngoa le lei so ka le lei le pole ale mea ua faafika ulima faafaku unu le mafau tala noa ia o nei tu langa fa penei fai asi fa no anga fa pela la ko la ia ma se fa na wa leisi ia ai fai nei tu inga fa pen tu inga mionga fa pe sulanga fa no ai ma po ele mafau le ia ngi se ko manga o ngi me fa pe ngi o ngi wo mai vai ka fia ai ka ke o fu ka ia ke o ko se sarele mana ia Joyce from Maleva miro tolo le tula fitu a mai ni so fa fi fianga tai so mo le se tanto di poti mai lunga wala mo le se fa sa longa fa business ona tu na to lo tanto ma lo tai fa na ga red to ola te pele ma so ya pasta la fa ko no no se fu good morning pongi me Sinai pubai malu se iluane ai chama olenu simba makingi samo ia ia ile teine betua inia o pusa chafai male au angelu ilunga ai popole no locho ona o inana
Ayuli mai ka sa Petua inimala Petua imanu Sau fungala upele Sau masinai pubai malu Se inu ane ai Sama olenu Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Sekia Radio Samoa. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li ipolo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite. Polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, pala au telefoni, 255-25-valu, mo sauva no e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tātou toe asi foi i lunga o le ala tele le nei taimi a ta vale ia o le nā lava o lo tu maua tātou a wala i le taimi le nei i le feololo lava fo i le pisi le nā ia ua iai nisi o vaenga o le tātou a wala i lunga lava o le tātou Southern Motorway lo mai tau watu fo i ia o le nā ua a mata na pisi atu le vaenga lea i Mount Wellington i le tātou pi onga tele pau le nā o le vaenga o leo lo o mauti noa lava o le nā ua a mata ia ona te tele fo i le pisi le taimi le nei lunga atu o le tātou anga i atu i tono le taulanga autu ia o le nā o lo solonga le lei a tātou ma na ia le maita watu o na ki lia le lei a tātou a wala o lunga le tātou State Highway Suma Leono lo o maita watu fo i taimi le nei Western Springs fasol solo atu anga i atu i nā le vaenga la Great North Road vaenga nā wa a mata o na pisi o tātou whapena fo i lai le anga i atu i Point Chev ia o nisi nā o vaenga o lo o pisi lava mo le nei fo i taimi o le tai au anga i ane le ngai te Aratu South o le wa a mata fo i ona maita watu ia o sisi fo i le pisi mai le taimi le nei fa solo atu ai lea anga i le vaenga le mesi le anga i atu lava na i sisifo ia o lunga le tātou State Highway Suma Leono na vaenga na o leo lo maita watu ia ua amata o na mauti noa mai o le na ua pisi nisi o vaenga ia o lea lava fo i o lo tu mau i le feo lolo le taimi le nei State Highway lua suma lua anga i atu i ol faitu atu le saute i le vaenga le karaka o lo fai asi pisi mai le taimi le nei o le tai au ia fa solo atu ai le anga i atu i Drury ia o nei vaenga na o le tele afta vale o leo lo maita watu ia o le na ua pisi feo lolo le tele o nisi o vaenga le sala vla ta vale tau sisil taunga le mu afta vale i lunga o le tele o te sulua minuta na tale o le tulai fit Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Maile tatou por kalame la retuleola ile nei fo yaso o te fifia fo fafina i tatou tunu ia olo mafai ona fatasi mai ia e mai mo mafafonga
ile a reto le ola le yaso ole luka le wasfulu lua a le fai upe lima sfulu tasi le fai unga fai upe fa pea ona tango ai le o Yesu ilona talinga ua fa malo lo ia tia ole upu mo ile aso le nei fa to ilalo le leanga ile le lei afa bete va ai le Romas fulu lua fa upe lu sfulu tasi lo manino tala le apostole winga le mele nei fa pea aua le fa to ilaloina o ile leanga a ia e whaato ila loina le leanga i le lelei. O le whaata ita inga siri le nei o na mana ia. O le mea lea na whaia e Yesu kai perkusira le na whaitau ina nei taia. O tango Yesu wha malo lo le taringa o le au auna le au farasaio i le manu manu. O le mea tupu fe mai ua atu ia fili fo i o Yesu le au si upu ma taitai lotu ma le fita o le manu manu. E o e pu e Yesu ai la kuma yuka le mala fa lata e la tulo yuta kisi fa lata Yesu fa ilo ai tanga te pu ia ese mai yuta ai punga ku le ila le fika o man man tama fo ile o man man o so ku le pu e Yesu ia e oso ai punga mai peke ia punga ma pete lu malanga pelu pingia se tulo motul talinga le au ia anga ka koula ka ko denga i mai Yesu pe o fo Yesu fa ngu la ka la fa ya kula sole ia wala pa wangan me mo o le mokor ka a kiro la le Yesu ina o motu talinga le ile ka ngo ku mai o tango Yesu mai ona tango ile o Yesu ilona talinga o fa malo lo ia te so le songa la ile nei yaso o le tele ya o le au tipitalinga o lo o yai e pei o Peteru nga upo kipikalinga pe ko inga nganga le nga ya Peteru tama fo ia nga ole vesi ale me nga oi nga kupu ale me nga lo ya ka kopisa ai vai ale me mana ya Yesu esia ai vai ngi fo ia so nei lungo le Facebook o kale mau au kipikalinga oi la kipikalinga ke fa ngoinga ole au fa tupu bebes o fa matalanga le ma fa fa wele mau ai se file mu ai no fo e bebesi ai le ranki o se me fo nga ka ku vai nei vai tau i tangata Samoa sa le fa pe il fa makanga mai me fe o people yo isi ko inga page se nga ya South Facebook o le fa alo e pe fe tangata so nga ka kala i tala le ma fa fa i lungo pe nga ta fa ilang ai ala aso nge so sa wa kala ku spa ia o aso nge ngakai o aso kupu kele la miole anga malele ma fau ai Facebook o kasi au kipikalinga o ye tama fo ye ele manga o file mu ai manga o le misa o le foi la mo o le aso nei ta tu te mo mia tele ina yaso le mea nga faia e Yesu kausi file mu se mai stanga te malaku kala fai kango oe ia e kaval na tanga kai pe le menga fai Yesu kava pe ke lu malanga mese na ia fai den fe mai o nga malo lo lea o tanga ta uma kai pe nga malo lo le fili le tanga ta le fika le manu so le fili la mo oe le aso nei o oe se tipitalinga po o oe se fa pipi kalinga pe o Yesu le tua so ani mai le nei tunu matu va ai lungo Facebook ia e mai se fo ile va ai na o tangata tipitalinga lava o o iai a wole ai se au fa malo lo talinga alo fa mai ma ia faia i matou ma mea na pe na faia e Yesu fa ta Yesu amen.
Taluana e whaatonu o uala. Elele, 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 lo uatua. Lo uanganga, periwa ina lo uola. E ua matamofi e ualelei, mea unga. Taluana e whaatonu o uala. Oval pesemalla pesellä Peace Chapelin uutse family tolo John Charlotte July fitjolla sun luossa formal fitjo November ni mena tupuri ya sui tau sanga wa bye. Le sole tausanga tasi valua ono na saini ai le whengainga o le file mu I le vao Italia ia ma Albania. Tausanga tasi va fitu se fulu na whaamanu alia ina ai le pope Paulo Leono ilana asia singa na anga iatu le Philippines ina ua tangata vale ina. E se tangata Bolivian o ia o se tangata Valifale ia aina whaia ona la e pe whaafolinga o ia o se tasi o le au o se taulanga. Tausanga lua afe ma le whaia so ia na maktuasi yamu ai le tatou All Blacks manu malo ai I le Six Nation Rugby Union Champions ia I Farani I le lata alonga le nasa whaia Mafarani I te tonu o Paris ni sina o vainga mena tupule ne aso I tausanga woma vai. Talo falava o Lapi Mariner, mau belo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O tele whawhita auli ua awhiai au kilani. Ona o le whisuia inga o le tau. O ngā luenga tele o whila ua inga.
O te tala ia wanoa mo le whaalele a tili o Aukilani. Ua o le taime tala noa ma whaangai o I fufuanga. E mana o mia le pui o tangata ma ala tau mea tō tino. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia taula lata I whale o loa. Whela ua inga lau tele, whaapea whale whainga nuenga. Mo nisi whaamtalanga, tala I ana I le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. Ua te tala nei awanoa, e whaali ailo finangalo. O loo au mai ale nei whi au tāua, ale Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei, mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia me le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. Ile a fio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafsot tai mai, le fitu wha, valuono whātolu. Fitu wha, valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi, seabreezeresortsamoa.com. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Hey, hey! Oh! In this update, the Reserve Bank's chief economist is blaming the recent economic downturn on Donald Trump's tariffs rather than Reserve Bank decisions. The central bank's dropped the OCR 25 basis points to 2.25% in what may be the last cut of the current cycle. It believes the economy's already started to pick up. Chief economist Paul Conway says they deal with the cards they're dealt each time they review the OCR. The economy was recovering quite nicely at the end of last year and into early this year, and essentially the recovery got derailed by the imposition of tariffs. A public policy think tank is pushing the government to take advantage of social impact bonds. The model means the government only pays providers when they achieve results for a particular problem. It had previously been used for the Genesis Youth Trust, which reduced youth reoffending by 30%. Maxim Institute researcher Thomas Scrimger says it takes financial risk away from the taxpayer and makes negotiations much simpler. Everyone in the room has agreed this is what success looks like. Then over the course of 5 years or 10 years, you already have your success criteria, and so if you meet them, everyone's happy. Business leaders say a cap on merchant surcharges would ultimately be better for consumers than a blanket ban. In July, the government announced its plan to ban surcharges for shoppers on methods like PayWave, forcing merchants to front the cost instead. But groups like Retail NZ and the Auckland Business Chamber say this will just force businesses to increase costs, which will be unfair for other customers. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young is asking the government to impose a cap on surcharges instead. 3 people have been arrested after a major investigation into the illegal sale of cannabis in Canterbury. Police searched a Middleton property yesterday, targeting a group operating under a legitimate medical cannabis licence. Investigators allege the group spent 5 years unlawfully distributing cannabis alongside their authorised activities. The 3 accused are due to appear in court over the next 3 weeks. That's news. In sport, Ahmedabad will host the 2030 Commonwealth Games Centenary Edition. The decision's been ratified by the organisation's General Assembly in Glasgow. India sees the event as a launching pad to bid for the 2036 Olympics. The country's only previously staging of the Games was at Delhi 2010. Stan Wawrinka is the latest name to join next year's ASB Tennis Classic. The 40-year-old 3-time Grand Slam singles champion returns for the first time since 2007. New Zealand sits second on the table behind Belgium on Goldufke's Aslan Shah tournament in Malaysia after posting a 4-2 win over Canada. The Black Sticks meet India tonight.
That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lo o tu maulava le feo lolo le tele o nisio vaenga o lungo le tato wala tele se evangana foi State Highway Sumaleono Stanley Street on a westbound lo maita watu taimile nei on now lo busy fa pena foi Western Springs on a eastbound o le maita watu wa vai foi on a tele vave le busy taimile nei Albany Express Highway on the eastbound lo maita watu lo na wa busy tato Beechcroft Avenue on the northbound State Highway lo se fulu maita watu taimile nei wa vai si busy ile ne fotai miltaia o Never Road on the eastbound o le whapena foi ona maita watu le na ua whailawa foi si feo lolo o le pisi le na o lo o ua iai nisi na o vaenga mo tato Pine Hill on State Highway 1 southbound o le maita watu taimile nei whaisi pisi mo tato avta avale whapena foi i le vaenga lea Kaipara Flats Road on the southbound i lunga o le tato State Highway 1 nisi na vaenga o na o lo o whaiasi vave o na mamafa mai o le traffic o isi vaenga mo al tato wal tetele ia o le na o lo o feo lolo lava le leia le sfala vlau tau ta avale ne taimi o le tai au ia tau si sia perfile mo lunga o le tele o le maminu te aili tu lai fitu Alo, sei fuori nei vai con taio fa tele tenu tele mal tua al radio Samoa mar pokala me malo taio I tono la moto tono tavale tono for fainga wenga mar mai mai no Facebook mar YouTube mar Samoa to le nei as fo le lo fa malanga le le tano matai langi le vai inga lata mai le tano le tauna tano mata mai Samoa lua se folo mar tasio le mafarfano le Samoa te le fitu Samoa pa tu le langi le mai tau awa fo ni so tempo we got tau Samoa mo le aso atona fa solo na awa langi le lei pa po timu ni so vai ngola tunu le nei fo yaso le fa mai la vai tau fa no le tolu se folo degrees Celsius mo ngor pe vela le Samoa le stofi los mo fa e lona mawalalo fat pitio taro talo pe Samoa nei va so le taro valu I le tau nei o la bono fo si fa talo fa fela ya tu pa o mala val taro kala me mai mo fa mai Samoa ma America Samoa nei tai au malo la por si fu mo ria fa talo fo inisio pa ngal taro kala me ma sa fa talo mai Samoa la ma wa tato mafuta I New Zealand nei lia la lua da te lo le sale ma sa ne fa talo mai lia ya lo fa mai lo nge New Zealand yeah welcome to Aotearoa malo malang mo ria se mai talo le tau I New Zealand nei motu I saute e vaenga motu I saute o lo vawato lo ilapta inga mo le tulanga o ia timunga ma matangi malolosi la tatu mata mai le vaenga lo ilapta inga mo matangi malolosi strong wind warning mo timaru le so wala fasolo na awa le tau pa timu ma le malolosi le sabili mai le tulangi le matu I sifo me vela yo le e mo do se fulu le mo lunga le vela mo timaru I le so o vaenga lo titi loto lo ilapta inga mo timunga mamafa Westport heavy rain watch mo to le so la pa timunga ne yaso river mo lunga mano le ea Wanaka lo e fo heavy rain watch mo to le ne fo yaso pa so pa timunga malo si sapili mani so taimi lo se fo mo lunga ma fana Queenstown lo e fo heavy rain watch mo to le so lapta inga mo timunga mamafa mamafa timunga ni so taimi ne fo yaso lo so tasi mo lunga ma fana Nelson lo e fo lapta inga mo timunga mamafa mo to le so lo so tasi mo lunga ma fana le ea kai kora le si vaenga lo e fo lapta inga mo timunga mamafa le so lo flora mo ngal vela Greymouth le si vaenga lo e fo lapta inga timunga sfruiva mo lunga ma lo le ea o si vaenga e fo Blenheim o le fo lapta inga mo timunga mamafa lo flora mo lunga ma fana yo e si vaenga o mai e Dunedin la fasoro pa uti mulang le leile o uli lo su fitu molunga be bella ma ka resti o ka e ka resti ki o kwa ule o formela o ko e awa o tau pa uti moni so taimi tol se fulu molunga be bella mo to le so o ka e vai ka resti ki o pe o sa mo melo o be bella ka resti ki ri e le le malo lon sa ka resti te batu pi to la molunga batu matu I kai taiam o lo te va vai atu o le a fa solo ina awa o le tau le so e pa utimu ni so taimi luas fulima morunga le bela fa mawina mon pita la balunga ni sile kai taya le la bo boring tone good morning malo la versi fu moruia
Paangal cara pokalami so sebangang lo mua fasoro na awa pa ultimo ni so taimi mo to le fefiana ne fasoro lang malo si bersa pili mai matu ivas furkir metari tu la ini so taimi ole fefiana ne los fulu mo ngal mafana fana mo Wellington le so te lo si banga I tauranga awa pa ultimo ni so taimi awa fo le tau po Rotorua fasoro na awa pa ultimo ni so taimi lo su farma ngal bella Palmerston North los lima morungan bevela mo to le soi awa pa ultimo ni so taimi lo su tasi morungan ma fana ni Plymouth awa fo pa ultimo nang le town Napier o kose bevela o Napier ka fe todos fu tasi Masterton awa pa ultimo lo su flora morungan bevela mo to Levin awa pa ultimo lo su farma morungan bevela le so lang le town Hastings pasol lang le fo town Gisborne kirikiri doa Hamilton awa tau pa ultimo mo to le so los fulona mo ngal bevela fa mawina more nei fo ia so tofi taman kimo kaura wa kilani do fanga pasalonga radio Samoa sfulu ibalo il malu le era nei va ngol tai au to mawi ngol tau le so awa lang de lei los fulu malo mo ngal bevela le fa mawina mo au kilani hele nei aso sfulu ibalo na mawala lo tai pa au dia la fasalona awa pa ultimo tu sala le bevela ne tai au los fuluono Vai go tu atu lang le leila sto na e fa sono pa ultimo la sto sa lang le leila so fu pa ultimo la so do ma la so lulu ora na mai solo mana ia o fa ma bonga o mai o tu na mai la vai tau le nei vai nga o le tai au mo le mai mo mal fa fo mai le tuno a sa mo o mo lo la lam pa pa ni so vai ngor ke lope ele tal tu ngolo mo ia vale tau mo to le so fo wa ta tu sa valio to mo re samos for lema to la mo fitu a sfuta silo mo te nele to la fitu ya ma lo fa tele to no na to mo ia mai ore ne ta ya se fi mai o la so fo wa mai le to se ka kum kwai fully ori ma fi ne ya so sa ole lo song ta o la so su fitu le ne november o la so le ne fa ilunga ine America it's all Thanksgiving Day so ma ngai la ka ko fai fa kasi ko ai malato e ui aina le iskako turkey. Ole anga whawhetai. Io e le ia seisi mea. Maanga ia whawhetai. Bane. Pe au tene lo la pe malo lo America nei le asore nei pe just celebrate a Thanksgiving Day. Not sure was a public holiday in America to America. Manuel nei aso fa to sem kwa manga ke ringi aso sore. Ya wala ngau te loa e tele vai nga tau taru whawhetai I mean mo tono la yo America te loa pe whawhetai mo la tau sa angarulue sa tau tuaina le malo America te loa fita yo la tau ke le lako sa mo le malo Ia, whawhetai fo I breast tennis atu le mai tau sanga mawai, whawhetai mo au nanga le malo, whawhetai le nevai teime wa iai kalo whai Amerika. Ia, mo tātou, siri kako whawhetai le atua. E wao le atua tātou whai o nau le ne asom kako whaatino, tiu te mga ruenga o lo wala winai lo, tu se fumule mātu o le atua. E wanga le seola mai le atua, ia le whaing whakingo inga ia, kiu. Ia, ori mai la ia. Ma fia mai, ia matatu o whaatasi, i le Thanksgiving Day America. Pamaga ia kere sole. Ia wa e peo le asole nei po fea lava o le ainga o le si stete, ia e fe mala nga i fo i lele ma fea sia i le asole nei, ia ma whaia nisi o lato tulanga fo ia e mai se lava fo tulanga tau mafa, ia e whailonga i nai, ai pea la o le kau mafa le o le turkey. Ia kamale ngai ka vale le asole o le Thanksgiving. Ia le la Ia wa pio ka mi foi ngal vai ka mi ki si masi e ke le foi fia ka ko fa nga le turkey ma le ham ia mai nga mana ia pa nga mal tar proclaim so se vai nga malo tele America ia le happy Thanksgiving Day mo to le foi la ma ko fa ka pa mato Mai o tasi o upu tele na o ina o tele mana na sunga fa yao tasi le upu tawon I mean o le fa marsi nei fa na to anga fa nga upu o golden word si o le ngana sa mo o le fa mo le mal fa ftai ia pole ala me fa ta va e festanga te oe o te mana tu mai o lau fa ftai o ta o tu o malia lo loto i le meo fe na tanga te ia te oe so ala ko fe lau fa ka se fa lo lo se fa ainga sa mo po fe lava pa I fa ka kire ala nga se wala fa mo ko la nga e fa ta o tu la to o malia lo fe ngalo
Ele latu o nanga fo. Ia. E manga ia ngai fa ia so. Ia fa nga fa mal fa mole mole. Io e a fa pe mai kalo e lua. Ia ka wanga fa pipi ia ku pe i masi fa mole mole. A vai la le sa o kalo ile nga ka sa o lua kalo o ma ko sa au le leia. Ai sa wa. Io e. A me no upu ia o te loa e te le na a o ina ina tātou whanau, masani ina tātou whanau. Po le a lava le mea mana o iai wha o ngāle upu. A wā po le a le fia o ka māpor ki ngā whalongo mau wha mone akuru ka ia le ae. E mo kuai mo le loto e fōa. Ia a sauman whawhikahi, ka kōrunga. Ae. O makua i A+ fula so ia pe asa whaftai. O anga tau sili. O vahenga i e tutono au. E ta o anga tau sili ina ia mautinua. Hawa o ina ina i whanga. Ia ai. O le kau loko me ia so uma. Io whamanatu. Awa o le a tātou to anga whamanatu ia so uma i tamaiti. O ngā whako a mawhaile o ngā register i le mawhau whau le tamaititi. O upu ia e ka kawanga whaonga. Ia whao so fia i fo i la ngona fia ma le whai me le lei. Sa le lei. Ia le lei awane ngā lo sili on tātou whaftai le tuelo nā lofa. Se wai le o mea ka ko whola ngā so le ngā ko o mai iri. Alu ro ngā sau da lo pe o le wa si i lunga e ngāru palasi hifo. Ia whamai le areto le ola ngai kiti angar ka ringa. Mukua ngafi ka ringa ka whapinge. Ia e vi ele lo fole tua le lava mo se fu le lau le le tino uma tato gola fa mara lo si mai tato fo longa le lo fa tau mua fo fa o le tau sanga fa mara lo si mai tau tai pele tua tato fo longa lo fa nei a fe mo fo longa mo ni so nei a inga nei tau sanga a to ia sa matu e fo le family service on po sta si fo to fine ia nei a inga foi si ulangi si misenga ia nei ona to sauninga ia o le unga le folonga molona ia si fu vala wina na mai le tol nei la lo langi ia fa masatu le ngangole le tua nei fa nau ia mai ainga wo mai masani ia mo to sauninga tina ia mani se fo malo le tino lo fenga fa no ngare le vai time ia so ia ma poatu la tu ao lo fo tatu tu malana fa msino ton ia ai so fu pena tino mata tu wala pe fa wa ka ko fo lo ngalo fa nei mana ia ala to nei ia ka ko ka sa o le leta ia msa ngi le awol fe fe oki ta pena au lava vale ia awal pala ai pe o mal taimi ai sa wa awal to sile fa mar se au telo na luita wina foi fa fi ne tai tana po o le sunga ile fe au pensiona ia va ana po mana il fa mar se mai awane yo tato pole pe ma le oti wa o le upo o le oti o lo manuia le o la fi manguia le sa di mo ka ko le manguia ia ona o se fuanga lo langa nei pe ata o le oti wa mo ku sia ka ko mafa ia me mo ngia manguia ri le mal e pe fa pe sa ka pe ngare le ma sa o ni le e fe lo e mo lo matai ia se tapenanga ile nei o langa nai lo le tapena le o lo so tanga ma Yesu awala ka ko ka fi pe la liu mai foi fa pe mai foi e ia la le ia la ngai sao mo sa o le ia le ma le va taimo tanto ngata mo Krismasi ia le lei pula tangata molona tanto nunga Krismasi na pau ale mea ia mana tua uma tanto o le taimi tanto te patipatia ma celebrate tai le lofa tu nor tanto matai e lana mea lofa siri le ia ma se me siri atu na lo le mea lofa siri o tanto matai le langi e ala le pepe o fana mai o fa ola na mo tanto uma mana ia ia la ia fia la ia a ver Krismasi o ne tau sanga e koe fa pipi uma ngai kalinga nganga pale ma ku ia nga me o ki kalinga fa mo a be bongi ai manga ia mo ia ma le message la mo tole ola mana ia ti ai sa o le o ka e so ne mo ka ki me lo e tanto le vai time ngana wale se fa alo ka lo fa ia mai o nga me uma ila se mele le nei o langa lo tatu ia
Al te talo alo fa mai le tu se malo na nganga se makua isa isa ye nganga le anga ia. Yeah. O lo tal tununga e le o tangata a o nganga le anga wa fa mai tu se Paulo ia Efeso. Ta tu te le tau matangata. Yeah. A o nganga le anga o ngi o langa lo ka ku ye. So tangata ia na fa le tua o le fa tu so le tua e le leima to to. A o nganga ngi. Nganga le anga kau fa le anga kau fa se diuliwange ma mi le anga makip ka ringa ifo o nganga nga lo fa la ngai nel tanga tau le pale ali la pale ali e ngar wenga le tua o kele ka ko la un ngai ka kele ka ko la un ngai ka Kiofo kiofo ma vai ka ko ki ma ya faz ka ki ma ngai ngai ka faz ta ti manai ya a se pangi keke fo e ku se fai pula oka ia lenga ka ko Thanksgiving lenga asa wa e fai se ka pangi keke ku fai pula ai saula mar ko Samoa paling oka ku em singa sia mo fo no son fa ke ke o so mo ke fo mana ia o ia wo monas coffee o monas coffee pe pese mare vai pese senhor que se masi o ka ko nga nas coffee Happy Thursday! Oriela lo ato le tino fama junior Christmas on leto sanga bawa ai ngau masa mo security massive fifth lo fo leto Foto kilemu Pula mai nepetu Malango mai desima amen Betama ufana mai Eta piama ai Tupu le ua nyuma Yesu ele pepe ua para mai Eola tanga le ua mai Paama no alo loto Ti ena le ti apolo Le pepe ua para mai e ta sauloto Me valo anga a profeta Ya Maria ma Josefa Inatula imau iketele ima Awawa Filipia Panawa Inemesia Letupu leta mana malonia Yesu ele pepe uafana mai Meola tanga lea ua amai Paama no aloloto Ena le ti apolo Le pepe o fana mai e ta sauloto Wale malanga ile ala Tonu uile no foana Ina ua e tangata E ai se amanoa Langona le whaanoanoa Meita i le whale o manua amanoa Yesu e le pepe ua whana mai E o la tanga lea ua amai Paama no aloloto Te ena le ti apolo Le pepe ua whana mai e ta sauloto Pepe seia male fia Hosanna ma alleluia Sauli e
sa me alufa e ave moia no la na che chalia ya ofa matu moia mai Samoa e sa toia le amanuia Yesu e pepe ua whana mai o la tanga lea ua amai Whaamano alo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whana mai I tasa loto Yesu e pepe ua whana mai E o la tanga lea ua amai Whaamano alo loto Ti ena le ti apolo Le pepe ua whana mai I tasa loto Le pepe ua whana mai I tasa loto Le pepe ua whana mai I tasa loto Talafalava, I'm Annie Pulituatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Steve Morris was different than the other children. But like most kids, he didn't want to be different. He wanted to be just like the others, so they would like and accept him. But even though Steve just wanted to be ordinary, he had a teacher who gave him the courage to be extraordinary. One day when Steve was 9 years old, his wise school teacher used a little gray mouse to teach Steve an unforgettable lesson that would change his life. Suddenly, in the middle of teaching, she stopped to listen. "What's that?" she asked the children. "Who's making that noise? I hear scratching. It sounds like a mouse." The little girls screamed. Some of them even jumped on top of their chairs. The teacher asked Steve to help her find the mouse. Everybody got quiet. They watched Steve as he turned his head toward the floor to listen closely. In just a moment, he pointed to the corner behind a bookshelf. "The mouse is over there. I can hear him," Steve called out. The teacher ran to look, and sure enough, he was exactly right. Steve Morris, who'd been blind from birth, had found the mouse. That day, the whole class learned that Steve had been given an amazing hearing ability to help make up for his blindness. But more importantly, Steve himself discovered his own special gift of hearing. Later on, his ability and gift gave the world popular music that was enjoyed by millions and won many awards. But it all began that day in school when Steve Morris learned his teacher's life-changing lesson with a mouse. From that day on, Steve Morris was called Stevie Wonder, who became one of the most successful pop singers in history. A wise mother taught her children to make the most of their assets. She told them, "Be confident in your own natural abilities. Use what you have. Don't keep wishing for what you don't have." And doesn't it make sense to ask the one who gave us our natural abilities and assets to show us what our strengths are? If you ask him to take charge of your life every day, Jesus will enable you to make the most of your assets so you can start living the successful, satisfying life he created you to enjoy. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Pasosonga ua malo si mai wala monai o le vai vai. Onisi ua pa vai vai I le taua maua toi fo I tua. Ai tau I mi pe ma pa malo si toi titi o mai le ua. Au tato malanga pe I le ala pe tau I pe ma pa inga. Pasosonga ua malo si mai wala monai o le vai vai. Onisi ua pa vai vai I le taua ma toi fo I tua. Ai tau I mi pe ma pa malo si toi titi o mai le ua. Tato ta momo he pe alanga wala ta mai le ngā taanga. Wa o mai miti
i le nanu o whātali mai a Iesu. Ta pia whālongo atu ia i le tala o Iesu a whio mai. Awa ua lewa ona o whātali i le aso sawa i le matai. O ta pepe i se mea winga e se pe ao o mai le aso. O lea paia ua siti a e patasi mai a iao. Ai talo pa i le loto maa awau o mai le whasalana. Ai le poi mai ne i le atua talo pa wae o ti whanua. O ta pepe i se mea winga e se pe ao o mai le aso. O lea paia ua siti a e patasi mai a iao. Ai talo pa i le loto maa awau o mai le whasalana. Ai le poi mai nei le tua tano whawae o ti whalua. Tato tamo mo e pēr langa wala ta mai le ngā taanga. O mai miti i le nānu o pātali mai a Iesu. Ta pia whalongo atu ia i le tala o Iesu a whio mai. Awa ua lewa ona o pātali i le aso sawa i le matai. Tato tamo mo e pēna wala ta mai le ngā taanga. O mai miti i le nānu a whātali mai a Iesu. Ta pia whalongo atu ia i le tala o Iesu a whio mai. Awa ua lewa ona o whātali i le aso sawa i le matai. Awa ua lewa ona o whātali i le aso sawa i le matai. Awa ua le maona o patali i le aso sawa i le matai. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Pomena swara ole nei fo ia so tofi wa tato ia ole aso lo se fito November wa matala le telefoni mo oe pe afa pe te fia mala mai se mo boli se lo fa anga se tasi fa mana tolo na so fa na le nei aso ele se tutongi e free ngare ku ai ala vidi le mele ku pungai tolu fitu taslime ba tolu olo of nol tato e meli on air at radiosamoa.co.nz. Olo fai fon fa ngal tato Facebook mari YouTube ro de Samoa tele na awala fa no me la fa mne ngas fa na le nei ta pa wa mo le va ve mai fa mo mo le le pe ta fa mne le email ngan man ia le ole fa manianga mai a pele fa alili. Whamani atu le atuanga o le lua se fululua tausanga o se o nephew Lea o Christopher taupa u ti ano atonia o Papatuetoe. O le tatalo ia sanga fua ina pea ni si tausanga se tele o lowo langa ma wale malo se le tino a wanga luenga whianga iai ma ia tu maulo utama le lei ma tō anga le lotu ai mai se ia whamoe moi le ali i mea uma e manu iai lo lumanai alo whaanga o lo nana a kenese en anti pele mo oe e le uma ai se uma mili akongi puka o le kopai koko whamanatu ai lo as whanau. Enjoy and have a wonderful day at work, Christopher. God bless and many happy returns. Ka mga alvar kopai koko tata wala nei taia malo si fua. Talo fa malo si fua. Talo fa la bala se vai fa per fa le tua da sala ro to lua. Ia la vale tua ni taia fo man matango fie. Ole aso fa na o se uso matua le o ona Filipo au mosoli Manuela. Olona fitu fa le nei wa ulia nei aso lua fitu November. Ia la vale atu me o malago lo mo ia malo mal sei fo malo lo ina wa single to mama le ainga mal fa now after tele la vata vai mo lo wa no fa manuia le atu isi lo va se lo mal paltua. God bless. Mane fa ne taia lina mano sei fo ia fa manuia fo ile tu ile lo sirte ne taia ia ne taia o le aso lua fun malefitu sa pena na o fia fa manuia to ia le sa fa na o la grandson lea
le li i le o lo wis le talu i lunga i mangkau o lo no foi o ia mo na matua lo wis ia le lo fo le tua i te tele leo lau ngā ruenga i whapena na i whianga i ma oi o lo whaanga o nena ma pāle a vea tu mo oi whaafetai le atua i ne tautanga ua atoa lo lua sifuru ma le lua tautanga le ne yaso ia titi la ele titi le lo fo le atua lo wis anga le ia lau pā ma lo nena lo Samoa ai mai se fo i o waina uma lo wisi anga le atua i au se au manga ruenga whai unga nge tautanga i lau ngā ruenga o lo whaanga e watu i o anti mo wanko ai mai tele o kāteni o wainga uma ia ai wha a se maa se lo whaanga o nena mapā o lina malongi nei o tawa ia malo anti o Tracy ma ai seti pa taile nei tai au tawai whamania tele le atua le lua nei tai au tai lava le na manu fo le nei tai au fo tele no pisista whamania ngoto ngalman man pele ai le ai tonu va o nei whamania na le um fain pa men tai ka ko manga ai le manai ia le on ta whamania na nei tai au fo pe pesele tia ma e famne tuale pule ngama la fenga venga radio Samoa male tara bakala me manu le tai au ia pat patire lo fole tuo ni le saka mo to happy birthday pas ko pai a makan kai au manga ke ola fiafi a ko fale inga pas ko dina ngangi manga ke le sa mautino me na tavai sa le te to wa so se for neso to los for lima le pat Silly falling
sila mai ole lani uava yoi maita Whanau mai le tuina mau ua matua ai nei ole alasa Sio ulanu so ane ile ma amalama Sio ulanu so ane ile ma amalama Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Lunga tatou awala av ta'vale I le Vau Church Street and Onehanga Mall o loo iaise whaalave lave tau ta'vale le taimi le nei so utangia fo le na fo I vaenga o le ala tele mai I Three Kings le Vau Three Kings anga iatu I le vaenga lea o anga iatu I Mount Roscoe o leo lo mai tau watu I ngai Wesley Faisi pisi o le vale na mo tatou I lunga o le tatou State Highway Lewis Fulu o leisi o tatou State Highway Lewis Fulu mata mai I Cavendish Drive ia whaasolo mai ia lea anga I mai anga I le saule anga I Iwiri o loo mai tawa tu taimi nei wa whai lava si pisi le taimi nei se ia ola le tatou off fo ile nai le tatou exit nai Puhinui Road mai tawa watu le taimi nei ia ole na fo I wa pisi mai ile nei taimi o le tae au lunga o le tatou Southern Motorway o loo mai tawa watu le taimi nei ia wa whai fo si pisi o tatou mai I le vaenga lea o tahu whaasolo atu I lava ang iatu Ellerslie fa solo atu I Panmure leo mai tau watu Penrose mainga na na wa PC Mount Wellington fa si PC time le nei Ellerslie Panmure Highway o mai tau watu foi mo tatou ia o leo wa PC le nei foi time o le tai au nisi na vaenga o leo o PC au sia vaenga yo le na la polo solo nga le lei na tu mau ai le feo lolo mo tatou avita vale mani tele fa inga malanga le nei foi time o le tai au no tes follow minute o Natal leo le tu lai valu. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Experience the Crooked difference. Crooked. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Care. You'll be joining New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crooked difference. Crewcare.co.nz. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e whisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talimalo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia ia inga whapitoa.
Whafsot tai mai, le fitu wha, waluono wha tolu. Fitu wha, waluono wha tolu. Pētanga iane i le upena te whailangi, seabreezeresortsamoa.com. Mai le 5 stars in wato se fulu mal tasi mino jolo jolo talo le tula e valu le porklame malu le taiao already samas falima e batolu a momana to maria mai le tunu ne taiao fo i la fa fonga mal mai tono mal mo te malawa fa malo fa tai fa talo fa na yo tatu matua tu asin sino le tunu fa malo fa tai lo tu tapo inga malo tu talo but we ai fiber alo mtama fa na Samoa mana ya mato fo inga wenga lo tu ai Samoa i le aso male aso Patalo fo tātou whala inga Samoa o mai so se vaenga au kilani ma lo le lausi tutu ma whaivore nei tae au ma lo le ngā sese o manatu whatalo whai lantou ia langal to telo tātou ngāne wakua sirisira kuri kiro ka o mawha whatau a o tuatu la o ngā sesenga o tuatu o ngā sesenga o tau mawha nei e le whaingo fi na o su papola ko ngi ka yao te pena le le so atu la tunu ua lava ta pena la tu ta pena ngore ta yao ana kuwa pa tau ma fa nga o nga se senga o ye ba ngam ta pena nga ele fa ngofi ya ma lolon sai na nga sese a wona ngano ya tu to o le ata lava o le fa pena na matua ai fa au le ya ti le ta to me ai ya wa fa tau la tu ne aso sa o le lo sa no nga sunga te fo ila wa fa pe me wa ka fa piko nga o fa le ngol ta ya ya mana ya o fo ya ila to lo ta pena ina va nga fo le ta u le wa u le lunch ya me se fo le tena te si la fieta vai e le fa le steak man na ya le o ta o to Angus Steakhouse i le taulanga ia o lo nga lulu e ni si fo ya tamali e se tata wat no mai le fai tu atu la na o tau ta vai i se sifo o ke fai a kasi se steak o ka ke makua i e lava very nice so amo ni na ya manoia fia manga ia sa vali e manai wo e makua i talia lo manao i lo fia ka o mafa i le manga ia mana ia ia malo fa tai ia pe o le fa tala fa tu na tara pokalame mo to au nga sese ne yaso malo lava on sai ka fe ta to le tulu mal tio ia le counter
o le ata lava. Ia. Ma le whaafitai. Whaamole. Ia le na, se o nei vangana na nei tae au nei matua lau su e ta pena foi whanau le tae au. Te lo foi lewa matana mori nei whanau le onga nei tae au fo i se kōri le a. Ioi. Sa tau whai atu lava noa le nei tae au mo le suite tae o le Labour Party ona po ka Masa Poloni. Lo i nei whale tono lana telefoni so tae lunga tātou Zoom. Ia, wale mwhaona whatis mai. Ai, e le me mana ia no fia tana no fia siri a Carmel. Na o maa wai li poti te lo whalanga le mau tāpo kalame. Tu la whono lea New Zealand regulatory standard bill. Na e te ele malo o le afoi. O e mino le sa po le malo. Ai whamali le pa atu tu le mai. So koe ki loko le whasaonga le mea. O le e kuse o campaign le Winston Peters. O le uto e campaign la e koe repeal le tulafono le O le winga la le vela tau pasile ne wo le loa wala o titi loa. E peia e whoninga mai e o ngatasi fufanga ma o wasamane Winston Peters ma New Zealand Act. Ma le leipa e winga le tulafono le O le facilite le ala le tu mai le i ma whapea e o whaatasi e le New Zealand First i le tulafono le ma le leipa. It looks like e whananga alue whaatasi i so o le facilite la. E whamata e whananga alue whaatasi a Chris Hipkins ma wasamane Winston Peters. Pe a te wo atu le whainga palota tu sang fo. Ai e mana bia e le leipa e al support ale New Zealand First because so se party lo tal tunga le so party uma te tusa mo ngatasi lanto policies ia po lanto wa fo ia manifesto anabatau e whaninga alu whatasi so if sinte le na o le sifela fasili le vono ta mau fo initially poti tapo kalamea ngalmana a fa pe mafai talia Chris Hipkinson ngalu ma Winston Peters. It looks like e mawhai o Winston Peterson a vea ma palemia. A sui palemia Chris Hipkins. I mean, onai tau matematenga i o lai e li teimile nei. Because a mana o mia Chris Hipkins i a wawasa mana e mana na pāti e mawhai o na marumalo o le whainga pālota. And then, o le singa vaenga e whai o na hape. Whainga palota New Zealand tusan fo. E alanga lewa le whale tono mo telefoni a ka Masa Poloni anai vanga sa tau Cecil foi. E masala so lai foi whininga le tu langa anai vanga na o titilo tu Singapore le media New Zealand. Mena on tupul tusan fo. Yeah, that's the brighter side of it. Fo lele multi tilo fo lumana. Ai mai se fo yo langa ia toljo. Tapena penanga fo I mo le palota tusan fo. Ai ia ta wala mali ia wa leva fo. Ia e fai ama fai tala to inova wasa unga ia. Nge mea nge fa pefia nga lue fa kasi mo Chris Hipkins. Ai ole tu langa la ia la tu ta ia la ma la tu anava tau ia. Pe tu langa la na ole alai ona mafai. O ke wanga lue fa tasi pati ia ai ole unga lava menei e mauti no lava ile kai mi foi le fai unga palota a wa a manu malo nei la le Labour ia e mfaila ona mawala ai a fa pe e fia a foi le nisi e mfai ona atu ai no fall parliament lo no winga e mfai ona ia le sao foi o Winston Peters ia ona mfaile ona nga lue pe e to e mawai foi sisi coalition te a fa pe ke wo mai ane le palota le tau sang fo exactly ole general election in New Zealand mo le fa fo mai le tino i fa fo New Zealand tau sang fo lua filo suma le ono misal pole masino November la titiro ele I fa mau tuina mai ia le stonu but looks like lau tau whanong longo atu o le masino November whaftai ni sio pāngan tarap kalamenga mana le e saalanga se aso tātou man America o le was tofi tātou o le lau mo mako whamanga kuinga ko Thanksgiving Day au tai au o la stofi na America ia o la stonu al na le foi la maua e maro lo le sa ala o la so maro lo tono America ia le la mako mo whamanga ko le Thanksgiving Day Yeah. Mo o tau. Nango le wa matou lua fitu matou. Yeah. Se o la kai au fa mga kurko waso. Ale o mako fa kai mo morngi aso. Sole, o kilo aku li poki al Marina New Zealand na mai. Sole. Alla me o pa ka vale mo war samiri. Ka fe ri mo ka kia foi ri le. Io e. Atuno le isela na o fa fita uli.
o siri ona tu ngā foile I te tonu o tātou mai se lava I le vaenga lea anga I atu le coastal waters I le telo mtawhanga nisi o vaenga na oka o le whale tonu le na o le olo o iai I le maitau atu nei o pau ka vale o pau ka vale la e peila o ina tonu o le mafua anga le na o le tele o le vaenga lea microplastics I te tonu o ngā sami lava I o New Zealand ia o se fau kuanga la mo ka kofo ia wa aka fua I pau ka vale ai ka mai le fai el pala au le siroma ko Samoa fa o ngā le io o le reuse ma le recycle ia ai le o le falanga ai o le kako si o manga fo I o lo o fa pena fo I na iai na I ala to ia manisi o tulanga te sau ona iai ai o se fau tuanga na ma o se polenga la na o le fo I o lo o iai I New Zealand mai se lava fo I le vaenga le marine ona o le tau mawhai fo I le ina ia au mai se fe au I kangaka ma momoli mai le fe au fa mole fa o ngā koupa o ka avale ia ma vai vaenga o lo iai lava vaenga e mawhai ona ave iai ia vaenga ia wa leo toi whaongaina so se lapisi e iai lava vaenga e mawhai ona ave iai nei lo le tia I whaapea I o ngā sami ia o lo o a whai nei fusi si o mangol sami ka fe sole e a whainga kele si o mangol sami pe al mele whai tātou vai o mene o pau tā vale mo tātou ia pe a whapeo la vengi so ka ko sa mo e kia I le sami vai o le manga ia o meo pau ka vale whai mo konga la vai a whafonga vai lau whai konga la au ngir kaya ai e o mai pau ka vale foi lele ia nga kule o le parapala ia ko la ko ka se manga ia ko vali mo le pau foi lele fa pa e pole ala valang o ia ko ka fe ia fai lo marka ko exercise ka ia ele ai ia o mulinga foi le pau ka vale ia lele e o malo fai tato pa ta vale o ka ko exercise so matala mai sa mo nei ta ia Kawarwaku. Luma. Aya. Aya, aya. Alilunga. Yo. Aya. Iya. Iha. Lazy pizza. Halo. Yo. Iha. Aya. Luma. Altafa. Iha. Lunga. Yo. Aya. Halo ngai luma. Halo lazy pizza. Ai manga ia. Aya. Ya, sawi luma. Yo. Gas. Dua. Aya. Iya. Aya, ya sawi lang balik. Iya, sumu lang balik. Aya. Yo. Ya lunga. Ha. Yo. Luma. Lunga. Ini manga ya. Luma. Yo. Ya. Aya, okay manga ya. Yoi. Fai Maria la Sophie. Sekole. Manga ya. Savali mai. Ia, Eleima, na vai de sono. Mana vai fafo, mana vai de sono. Mana vai fafo. Ya, malo lo si mania telele ne yansu soi foi ya. Fou mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau.
O te whātalo lo tātu utinu li nei whaapoponga le tautua masani mai lo tātu utinu usi mai alau whaafonga. O leo wata tū whaatasi dei le matanga aruenga o le tiute ma le matanga aruenga o leo leo. Whale pui pui ma le toi fuata ina le whaio ngai o inga uma. E tau fiaire uru whale mai peo whala au whaasaina e pe o le pauta o le aisa. O whailoa lea ngā luru e whaatasi e sui komisina o leo leo. O loo whaurulu nei i aile mtanga aruenga o leo leo whale pui pui ma le toi fuata ina. Whapele ofisa siri o le mtanga aruenga o le tiute. Ma o se whailo inga matu stala na whailo ai e le fio ngā whanoti tala i tupu li a tefu. Le tama i tai ofisa siri o le mtanga aruenga o le tiute. Le awala na whao ngai au mai whaana na ai ai sei to tono o se pusa moa. E ala i se wha momoli mai Amerika Samoa. Ia, o le tulangai e na mawai le tātou whala whasaina. E afa le mal pusa moa, vātou le whaafunganga na tunu. O le si afa wai moa. O le si afa o le tanga pepa. E iei le envelope. Ia woman tu ia tonu ia tātou tanga ia. Ona si o le envelope. So e si o le tanga pepa. Ona bifo le afa le pusa moa. Afa le whala whasaina. O le packing ana sa ia. E mai leu tātou. E tasi al pusa moa sa ia tutonu. Mai le pailate ato ane le le. O le lai te lea o whala o whasaina no funu kunsina. Pea le te lea na bonga mea isa i whao. O le arau mautu alau tō mau. E le o ngau sia i Samoa le isa. O le au mai tōna tāna. Ia, pe a fua ia i mea ia ma wha mau maunga ia. O le ae mau ki ngole kūrang sa ure waa lea sa mai kuima. Ia ma o ngā fu i le sa ave i fu i le wili sa mtanga luenga mua mua. O ila le utujusuga i nisi nei masalumia sa whamoe i aile shikume mle au kore aisa. Ia wau tatu lo ma, ia ngai o i malbana. E si tangata e roa ma. A e si tangata e whamoe ave i ai. Ia, o kulanga ngā olo i uma whamau maunga i mtanga luenga i lua. O le enga lua i mo le lisi wa enga le kāua. Mau ki ngor kulanga nga. Ona wingala e ono i ai nisi tangata e ono mo i ai. I le tulanga le isa le nau. Ia, i kemi gei kula fonga i kasi alga kai whainga mori alga ka ngamau ai. Au ngisi kanga kai ku aku ia. E au ngā mosusu e ngā leo leo. Ia molu manga. Ia au whaalongo mai fui ka aka denga fufu i le mea ia. E leo koe malo lo mako. Inga ia mawhai o ngā maua umala kou ia au mai angi mea. A whai ngai sioka kua ku. A whai ngai ainga. Whakele iso kula fonga kongona ku. Se whitangalo le ofisa siri o mtanga aruenga o le tiute, le fio ngā whanoti tala i tupu li a taefu. Whapea se whitangalo le sui komisina o mtanga aruenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuataina, le sunga li a taua afu masanga sa mwelu. O le whilo inga lea na wha maoni a ia le sui komisina, o le taule le asanga lua le avita vale mo le min star, o le mtanga aruenga o le tiute ua molia, i le umia o le pauta whaasaina na au mai whaana nai le pusa moa. O le uta le waa la upasese o le tātou malo le Lady Samoa wha, o lo whaia malanga i le waa o pia mapango pango, na au mai ai le uta na au fiai le pusa moa na na mai ai, ma le aisa e tusa le mamafa, ma le tasi tesi ma le wha kilo kalama. O le asongofua le sovalu o te sema, o le atula i ai le wha masinonga mawalunga le tau le lea ua molia le umia, ma le au mai ai le tātou usino o lea fuala au whasa ina. Wa toto nei se whina ngalo le kāpeneta u wha mauni aisa nei u ngā whono. Se whainga wha vai fōu wa au tū le te tau leo na su eina uma. Pe test tangata whainga alwe ngā le malo le tongu fio fuala au whasa ina. Wa wha iloa le pāle mia le sunga la aulia le mali atoa leo wa tea polata i vau fosi. Lea wha ai unga wa avea i le komisio tangata whainga alwe ngā le malo po le pisasi. La tau te wha malo sia le whainga wha vai. O se tau mo whainga fo i le au fiai le wha sara la wina. O hawa no whainga alwenga uma le malo, ma se aia inga mō tangata e tālu sanga, i da i tu ina atu wha amao ninga e ala i se suenga, e wha mautu ai, e le aiso na fianga i le wha o ngā ina o nā koti, po o whala au wha sa ina. O le aise te i whausa songi e leo leo e whaia ngā luenga o le su e ina leo nā koti, ona o loa fia le te i whau e whaia lea ngā luenga i le mtanga luenga o leo leo, i ni a fianga i se mai, ona ua wha iloa le sui komisina i tu stala,
A tonu ua wha le tonu le vainga na mafuai o na overdose. O wha iloa le pāle mia le whono masani matu sitala e lua te i whau songi. O le a au mai le malo ni usila e whesoa soni ai. I le ngā luenga leo leo ma le official le tute. Ai mōre te i whau songi ua mai. Na wha iloa le sui komasina. Sa malanga mai ni fōma i manu mai ni usila e vaai ma tonga fiti. Le wha le tonu o lea te i whau. Nā te songi ina le manongi o fuala au wha saina po o nā koti. Po iei nei le whai unga le kāpeneta e amatatu le aso mua le masina fau o te sema. O le arnao au nanga whaasara lau o loo whaatupe le malo. E alua i so o sana whaasara lau ngai mata upu ese. Mo le si le fia le tunu lau tele. E o lava i whaasara lau nga whaapisi nisi le malo. O le arnao ana au nanga whaasara lau e ave iai. Ma ua whaamuta i fo i maso se whainga paanga. A so se au nanga le malo mani tautua whaasara lau. I to tonu le vaenga tu ma onti o lo whaangai o ia whaapisi nisi. O le ngate le na o i tūtino whaasara lau o le malo e ave ia whaasara launga, ma wha mataranga whalau i tele, ai ua whaaria fo i lea whaai unga re kāpeneta, e au i so se au nanga le malo, ona wha o ngā lātou lava au wala o whaasara launga, i lunga o upenga te whaai langi, e whai ai ia whaasara launga. O se whaai unga o whai le kāpeneta i se au tua le whaasawa i o tupealu, ai ia mauti noa, ia sao ato toa wha mtalanga le malo, mōre si le fia le tunu i Samoa wha pēa tunu i whafo. O lea fo i watoi una i ai ma le wha o ngā ino le newspaper le malo le Savali, e whaia ana lo minga whaasara lau i vai aso te tasi, e wha i loa i so se mata ubu tau le malo. O tala i o le wha tawhiti o le ngā ruenga o le nei vai aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Wawa tūrunga la wala nei vaenga o le tae au. Olo iei vaenga olo bisi e se mai lunga o tātou highway so tūlanga masanya nei a wala masarena bisi olo te wawati Bates Road. Mai lesi side o Tahuhuanga, lesi side o Tara, around the town centre o Tara, lesi vaenga poloko na po East Tamaki Road, nga i mai o Tara nga i le link o le State Highway 1 southbound, pena for the State Highway 1 citybound. Vaenga poloko na ne vaenga o le tai au. Mount Wellington Highway, lesi vaenga poloka lava, whiololo le pasi mai o Pamiua, whasolo mai towards Silver Park. Poloka tele na aide o il on-ramp o le southbound State Highway 1, ma le citybound State Highway 1. Mo mātou si C4, Great North Road, before the on-ramp o le westbound o le State Highways Fuluono, ma le citybound State Highways Fuluono. Poloka nei vaenga o le tae au, Te Ara 2 South, o le link o le westbound Sfuruono, ma le citybound Sfuruono, vaenga poloka fo nei vaenga o le tae au, mo isi vaenga o runga highways, faisi poloka o le te leo vaenga e lau titilo atu i le malanga mai sifo. Poloka le link o Sfuruvaluanga Sfuruono, around Westgate, whasolo mai Royal Road on-ramp me manaia, lai PCLF low, poloka lai titi lava Lincoln Road on-ramp, pasi mai tiara tūlai mānaia, pisi fo ia flow lava, before Ponchevelia on-ramp, nā la le mkua poloka si e pa e Western Springs o vaenga pisia i o Sfuruono i taia umalava ma taimi umalaso. Lua se fulu, alu sao Sfuruono angal taulanga kilani a fe mai le lua se fulu i le tano fo le Ponchevelia, pasi mai le tano around Mayora Road on-ramp poloka, lai flow de le mai Dominion Road on-ramp a ngai Hillsborough, lunga na wala la papa, mangele ma o hanga, lai PCLF low, lai flow de le alu ma lai valele los fulu afa, wa ma los fulu, Massey Road on-ramp poloka mai lata tau na.
Massey Road, fasolo mai Puini Road, Malembe Drive, Oka, Malelinka, Los Fulangal, Southbound State Highway 1, Poloka, il Nevanga Tahau, Tatolo, City Bound State Highway 1, Malangatu ne South Jangal, Jalanga Kilani, Poloka, le Manu River on ramp, the Lolo Manukawanga, Ididangi, East Tamaki Road on ramp, Poloka, fasolo Drive, Mount Wellington, Pasiatu Green Lane, Flow, Malaysia, Pail Jalanga Kilani. Faifus Poloka Tatolo Malanga my North Shore, around Rosedale, Wairo Valley, Glenfield, North Coast, Poloka in the name of the Tahau. So long as I wala after body, all the time malavan on sci-fi on the morning photo to later to Masifa Arolofa. Say I will find more than found out Lewa, busy for the wala, more than I found out their own. I will find more boy found out, Colosino La Wala. So like more than found out Malanga to Mola on later out. Ya, ole tatu ripoti la tamani na ilunga wala ne fuita mo tayo. A faio fofo sa molanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loi le la lao le R-Travel ile Tasima Great South Road i Manirua. Po ole fito lua O'Shaughnessy Street i Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel ile o lua favalu o. Po ole o iwa, tolu iwa, lua o, fa o. Le R-Travel. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Paikalla tamani nei talo ni foi tebel tai on to tour with Samoa man pokala me malu ole tai au lona lusu fit 20 aso November. Lua se fun malfalo te baba atu o ye leve vela le Samoa nei vaenga le tai au e tu mawinga awa o le tau i Samoa ye vaenga langi le lei e foi vaenga Samoa pa o timu for mala ba tau faina o le 20 degrees Celsius maurunga le vela le Samoa le so lua suma lima e lona mawalalo te fatalo fatuai tanto proclame panga o mantara proclame e Samoa fa pena foi America Samoa malo la verso fu ele nei taimi o le tai au fau. Tātou wawai tulanga o ele tau i Ausitalia whatala whāti pa angal tātou proclame Ausitalia malo la verso fu manuira lo moi Canberra futasero ele malu lu ele nei vai le tai au fau o wingo le tau ele lo moi Canberra le so tau fia lolo mai il tau le so o le afa solo in susulu le la ile nei aso mo toma ne for bevela los fulima il loro mo runga bevela ia mo ne fo iaso ia mo la mo Canberra Melbourne malo se fo mo nei tai as for tolo il malu lu Melbourne nei vai ngore tai o la stoffi o winga fa mo winner tau mo Melbourne ne fo iaso o la fa solo in awaoa ultimo lang le fo initial time o le so dos fulu mo runga mafana Manaya, mafana mai o Melbourne. Ele ne foi aso sini Australia good morning. Malo la se fo manu yes football ele malu le air. Ele ne va nga o le taiao mo to wing o le tau. Ola fa solo ina langi de le tau le so todos futasi o ka se va ai le velo sinka fe. So tu langa na yai Brisbane oka kwa vela fo kai au was fo luolo ele velo ne va nga o le taiao. Pasal na awa pa timu malo se sabili ni so time ka fa ko mari ka Brisbane todos fulon o ka se velo Brisbane ka lo fai ole tu langa na ya ile baba ya tu banga vela Darwin lo sufito ile vela le nevanga le taiao ki ro para ke mo o ko Darwin nevanga le taiao ole fa solo ina malo si for sabili pa timu ne ya so todos fulon mo ro vela. Ja, maar wat zo tele taso fa fonga mai Perth Australia ni so time yo leso o lo tuba ba just follow ile malu lu ne vanga le taiao o le afa solo ina awalang de daily tau pa ultimo ni so time los futbol marunga ma fa mo Perth Australia so tele na vanga Australia ma le tulango ile tau ile ne foi vanga o le aso foi mali talo tau no fanga fa salonga really sa mo Tamaki Makaura wa Kilani sfulu ivo ile malu le ne vanga le tau ba ya tu awa mali taiao la fe mata ta malang le ma nei le skimu le ba ngor taiao o winga na tau le so awa e lang le lei e le teme po wa timu ni so ba ngo Kilani tu mau los floro mo ngor be vela le mo o Kilani e yasos puri va lona ma volalo ko bala ba tau audio taiao las for ile la fa so na awa po timu tu sa le vela ne ma taiao los floro lona ma ngor ba ngo tu atu las to na yo le alang le lei tau
fia i vanga le usu i lunga malaka polo. Mai ko tuato la timu. Ia le vanga o kilani le so sa, langi le le so fua, pa timu le so do mana so do le vai so lo mana ia. Papa bongo bona tu na mala ba tau nei vanga o tai au le mamano le tino la papa au ni so vai ngori sila fa pena fo inisio tafor kilope. Marato lo maria mai le tau mo tau le nesa fo wata tu so maria le tu mo re sa mos flime betolo amos flono le wata le tu la valua fa nem sia tatu tala me sa mo nei tai au te fa sa la wina mo e pa tala tu la se fulu ma le do na o le so ba le fitu po ana nei tau lungo tatu tala me sa mo nei pa so tala valu e le tai au al na we se le fia we fa fonga e le tele na me lo tupu sa mo pe le pitia e su le tatu re sa mo e pia nei fo tai au fo ya e ta wal tatu tala mo le no no maua ni sori poti na po olo faisu su enga po ai tonu lava le na nga mai ele fa o boli le pusa mo ma wail ai se tonu ia ni sori poti na maua fo ile media sa mo ola ta vale ia le sa pikina le fo ia pusa ia o lo afiai ia o la ta vale station star ia ele fa mangi nga ba nga se longa bo musu su nga le lo fa nga solo nei taimi ia no to fa fungatu ne se fa tana nga la to sa nga fa mal ba yo le tu langa ia nga afal pusa mo ia vai mo afal le pusa mo ila isa pram ka ki fo ia le to ana mo mai ali poti sa mo i tatu li poti sa mo ia mala au nga lu fo i tatu le choi sa mo ia mai le tu langa e me sa o me moni lo tu pusa mo ia war sir fio le tu to mo re sa mo sfoli mai to la mo nei tai fo ina was full fit mo afa what I nearly to la value afa value la mo le felo inga ia mal su de Labour Party on por kama se poloni ia no lele ia no mai non temi fa mo ina le tai nel value nel tai ole la fa no mai le afa value nel tai au se mai la fa fonga tato mo fa sa mo le fa tai fo E o whanga manu i ululu o la awa e whawhanga I funga o la au. Au le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Se la auli, ua nā mula mailo wisu. Whapele tala o le upu lea le tō ina o mali en tō fua o le tō e lau ilo na uso o la auli. Ina ua suia amo masi itia le fata o le ali. Na iloa le lei lava e fua o le tō e lau. Ua uma foi ona fea songi lo na uso la auli ma le tamaitai. O le mafuanga leo le upu o fua le toi lau. E whao ngā I se mea ua masalomia. A ua whaafiti pēr se tasi nana whaia. E mana ia le saunoanga ai fōlinga mai. E nā mulae pe o le upu o mali e toa fua le toi lau. I lo na uso o la auli. Joy to the world, the Lord is come.
Ua tele whawhita au li ua awhiai au kilani. Ona o le whisuia inga o le tau. O ngā luenga tele o whila ua inga. O te talai ava noa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaanga i oi fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale i whanua tala whiangai. Ia taula lata i whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala i ana i le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei ava noa, e whaali ai lo finangalo. O lo au mai ale nei whi au tāua, a le Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. A whai alo whausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So singan wengai whaatata wile fola, flooring, o so senti. Mana tua le ingoa
Dry Bond Construction Chemical. Lato te whaongaina le tau le te malosi. E tu mau I le tau vela male malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas fultanga o le tautua le Dry Bond Construction Chemical. Patutu e ina to tele. Ai Macy Company faufali. Papso ta I mai le tamaita ia alifia faumina I le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E te manao e maua se luma na I manuia o la wata li I polo a whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu.
so e salona si ufofonga i talinga. O le nei mai a whanana Jerome Gray le tau tō mo le Radio Samoa se whalima e watolu a moe na wato lua se fulu ma le walu minuto lo tōre tāle o le tula e wato e pauna minuto lo toi. Po kalabi malu le tai au o le ua whaavana mai le taimi o le whianga le street e tai o le Labour Party, Deputy Leader of the Labour Party. O ia fo so upu a le Labour Party, mo mta upu i au ki lani whapena fo i le vaeng o te mai tai Honourable Carmel Sepuloni is joining me this morning. Whafte tele lava mo le nei tai au, malo le le tala for lava, malo se good morning Carmel. Alofa lava tawai. How are you this morning? Yeah, a bit busy running around this morning. We've got a big week this week. We've got Labour Party conference over the weekend, so a few things happening. Yeah, so tell us a little bit about the conference over the weekend. Well, it'll be an opportunity for us to bring our members together to plan ahead to the election next year, to mobilise. We've already been oversubscribed, so a lot of people wanted to attend this one, but simply not enough room. But clearly the demand and a lot of people wanting to get behind Labour in the lead up to the next election. Right, okay. Carmel, let's start this morning with the official cash rates that was released by the Reserve Bank of New Zealand yesterday. Is it good news that it's coming down to 2.25%? It will be good news for many. Yeah. We need to give credit here to the Reserve Bank for the work that they've been doing. Yeah. And so, we'll have an impact. I think the thing that we need to recognise, though, is that so many New Zealanders are still struggling with the high cost of living. Many of our people are the ones that have fallen victim to the high unemployment rate and are struggling to keep work or find work. And so, although it will provide some relief to some people, there are still people out there that are struggling. Okay, you did just mention impact of the official cash rate. What impact do you think the OCR cut to 2.25 will have on households struggling with cost of living pressures, Carmel? Well, that's the interesting thing, because I've just been listening to the media reports on this like everyone else, and I heard that the floating interest rates may drop or may have already dropped slightly, but the report that I heard just this morning was that there's no guarantee that other interest rates will drop or will drop significantly. I guess we just need to watch this space. Do you believe lower interest rates will meaningfully reduce inequality, or do they risk widening the gap between homeowners and renters? So they certainly provide some reprieve for homeowners in terms of, potentially if you get lower interest rates, then obviously you get potentially lower mortgage payments. The theory is that you would hope that that would mean that landlords don't necessarily put up rents to the same extent for renters. However, there's no guarantees that that will be the case. Okay. How should the government balance stimulating growth with ensuring inflation doesn't rebound above the Reserve Bank's 1 to 3% target band? What do you think? Well, I think the thing to keep in mind here is that at the time when it really spiked, which was post-COVID, that was happening internationally. Everyone had massive spikes in inflation, which meant we all saw the cost of living go up quite significantly. What we've seen internationally since then is that inflation has come down, but not so much in New Zealand. It's come down, but it's still been higher than what we've seen with the other comparable countries. And so that means New Zealanders have been really struggling with the cost of living and putting food on the table and paying for all of the expenses that they need to. Honourable Carmel, do you think the Reserve Bank has gone far enough, or should further cuts be considered in 2026 if growth remains weak? Oh, look, I think that's not for me as a politician to make assumptions about. The Reserve Bank has independence and has to make responsible decisions on the cash rate, the OCR, on behalf of all of us, and we trust them to do that job. Okay, let me ask you about the regulatory standards bill. What's your reaction to Winston Peters' shift in position on regulatory standards bill, Carol?
Well, very interesting, because only a few days before, the New Zealand First members were making speeches about the bill and were speaking about its merits and why it was a good piece of legislation. So it was quite the turnaround from Winston to come out and say that they will repeal it. Obviously, from the get-go, the Labour Party have not supported this bill, and we have been very clear that we will repeal it within the first 100 days. Right. And so now, Winston is saying that New Zealand First would also repeal it. Right. So I think, the underlying factor here is that there's clearly disagreement between the three coalition parties. ACT seems to be calling far too many shots. Right. And New Zealand First and National, particularly Chris Luxon, has just allowed them to do that, even though, parties like New Zealand First have now come out and said they disagree with the legislative changes that ACT are trying to push through. Right. Okay. Honourable Campbell, do you see his support for repeal as genuine or as political manoeuvring ahead of the 2026 election? Well, I think that he's seen the writing on the wall in terms of the fact that the government is very unpopular. Chris Luxon is very unpopular. I think a year out from the next election, New Zealand First and Winston Peters are trying to differentiate themselves from ACT and National to try and separate themselves out, because they don't want to be tarnished with the same brush as what ACT and National will be tarnished with. Right. But it also shows that there will be tensions that continue to build over the next year between the three political parties in government. Not sure if that's good for the governance of this country, but we can all see it. Okay, how important is it for Labour to secure New Zealand's first backing to repeal the Act sooner rather than later? Well, I think that would certainly show that they're genuine about their opposition to the bill and willingness to repeal it. I think some people would have seen that one of our members has put a bill in the ballot to actually repeal it. If that got drawn out, then it would be a real test of New Zealand First's position on this. So I guess we'll just have to wait and see. Okay, final questions on the Paul Carmel. If Peters does support if Peters does support repeal, how would that reshape the political alliance around the regulation and corporate influence to New Zealand? Well, it's one piece of legislation. So, there will be, undoubtedly, if he did, earlier than the next government, because he said that they'd repeal in the next term, then that would just go to show that this government are not holding together, basically. Okay, Honourable Carmel, whawhetei lava malo. Time before I let you go, Christmas is around the corner. Hopefully we'll have another program with you before Christmas. Are you planning much for Christmas from now? Or? Oh, we're planning on sticking around home. Spending some time together as a family. Probably doing what everyone else is doing and eating too much. But, the usual things at Christmas and, celebrating what the season is about. Okay. Whawhetei te lava, malo, and thank you for your time, Carmel. Monu lava ni aso? Whawhetei lava. Honourable Carmel, Deputy Leader of Labour Party, Malataronga le nei tai alto to already Samoas for Lima Vitola Amo. In order to lose a full minute to la Dora Tala le to la.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Wawe atu flow le mai le southbound State Highway Lose Furu. Se vanganala westbound, o lote wawe atu mai le link o State Highway 1 nga i le State Highway Lose Furu. Poloka bea te lo ile atu pole whak labe nei le tai au. O vaenga poloka lana ne vanga le tai au westbound. State Highway Lose Fulu mai labe le link mai State Highway 1. Whaasolo mai Lemby Drive, Puinui Road. Whaasolo atu ai Mangele. O vaenga poloka na mo tātolo malanga si sifo. Ala flow le mai le malanga mai sifo. Se vanganara ba o Mayoro Road ma Dominion Road Lampol. O poloka lava mo malanga mai si sifo mai sautem nei. Ja, tulangana lo ile westbound o le State Highway Lose Fulu faisi poloka ne vanga le tai au. Citybound o le State Highway 1. To Mona Poloka around East Tamaki Road, Highbrook, Mount Wellington, Poloka ne vanga le tai au. State Highway Sfurono, palanga mai sifo. Mana flow mai o se vanga le before Pointseville on-ramp, Citybound. Poloka and also around Western Springs, o to Mawhona Poloka, Rosedale, Glenfield, North Coast, mo tatolo malanga mai North Shore, ya maltero isi mai ngala wala after bale, malole on sa nei tai au. Fa bla tuma sani el tana pokalame, saungole mo oil of afoina el tabale, saungole mo pasese lo tolo tabale lete fa afoina mar saungole mo tabale uma fewai. So se mai ngala wala na o fe malanga ingora nei aso o lo o i yo
A whai o fuafua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Travel i le tasi malulima Great South Road i Marirua. Pa o le fitunua O'Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pau. Ma la au loa le R-Travel i le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Travel. Seguro que se mais o nei tai ao le tau tuar re sa mas fali mai matolo a moi no to se full balu I leiva tai na fap tol presere nei
Masih tuan cara berkelame ai nga malam boleh ceno cia leo po liu fano no anga ne veche mara sang fa lava ya mo alo ole tinapo to fin foi as ulangi sim senga su nemma molie ma ella ya fa pena foi na grandchildren ya nei on to soundinga ya ma potri all tatu tua malon sai da senga family mas foi lá to malanga mai Samoa family ya mana ai nga uma ia el ma fan fano le lofo le tua au tatu sau ne fato ya se ulangi simi ele ne foi aso sangala sisters le nam fa manatu mo oi ma une nei aso tu maulava le yo le isa mo le tu pele mai lo a va tu lo le mata fa tu fa ta manual ta ole na mo nei aso fi fa te tere lau talo mo ta po inga tal fo le ngana samo pa ta leiva mal poklame fi mai fa awa wal tu tu le samo mo ole nei aso mo le taimi Manila nei aso God bless ase fo so BTA Lau pele le fo I o te manao e se I o mai o me anu so BTA Lau pele oile wa oitia te hiuma o te moe tatasi aele mawhai na ya
Talafantu, talani mai New Zealand bol ni tau bol fa funga o se tinai o kilani sai fa se tira na fa na o tene ma le tama mai ana na ino latino mali liu to no to pa o fa salaina fa pui molto sanga atoa e leilo rifo ma se funma volto sanga tulio non fa salanga fa to am fai o na ilo luina ilaro palola o Hakiun Lee sa fa maunia morianga don fa se tira non fa na ia iuna jo ma mai nu cho ilona famani no famasnonga sa fa solo ilumo fa tono famasnonga e o kilani sa ia na ina ia tu pa o e tino mari lu tu tono se potu se no fa pito e loka o mai me to tino tangata ai le tu oni sila o rea tu pa o ye ne tino mari lu sa mo i fa tu sanga muriane ina o fa to witness ainga ia me to tino sa ia i se fa tu isa fa ye lungo wala so tenga no telepole online auction. Isu suenga leo, sa ma waile tina o te Korea ma toe au mai fa pangata Italia no morianga. I le loina on fa salanga le sonona visa fa salina ia a fa salina mo lo langa to se forma fitu sanga tulio no mal palola. O li e fa so limite sanga sa tula ila vo yo moia sa tilo mai le loina on fa salanga mai le si poto fa fa sino i le fa sino ma no kelani i le social ia yo la na fa li upu a tuai o tafa ia loia sa fa leo ai. O le taiulo le loku o le Destiny Judge Brian Tamaki, o to e tamfo e ta fia i feo inga ta vale lungo o lo papatele o kilania le Auckland Harbour Bridge. Ma ua fa to ai nei sana ta sanga i pulenga mo se te e fia. Ia warrior to sang forward no o le putia nei. Sa marao e Tamaki te iana au lango lungo le lo papa de masino bavai, isi tulanga e piona fa ngoi. O le savali mo New Zealand po le March for New Zealand, i vaenga tau whemalanga inga o le sini au tu o le savali. Ai o le savali sa ri tau nu, e biona sata o e Tamaki, sa whaiana na whai unga i le wha tau nu ua. Ai sa whaaria le ofiso whela wa inga New Zealand Transport Agency waka kotai, sa lato te ena le tarsanga mo le savali. Sa whaaria le ofisa, e le iofo inatu e lato sa ta penaina le savali ni wha amtalanga. I le wha pe fea i le savali on ausia i a tutunga e manamia
e savariai le ala tele na ta avale feo ia ilunga la lo papa ai ole vaso dei wa faria ele ofisa wala tu mawaina ia reisi ta sanga mo se savarite mai ole ato e fai ia leisi lo longa ina ia mautino o mana onga uma wa fata oto e tau sia ia fa amariena ai ole savari fo ta ma ki ole fa ngoina ole ala lo papa ile le leisi o ta o ke siano for a bridge to better with Christian values mai eta wa foi e te whaasanga i vanga tau i whemaranga inga por immigration, le au whai pōl kiki mala tua mil, e na te le lang loina, wha pēr ma pūlenga leo, e pēr na matua i whai tioina i le teminei. E ulama le tolopo i lalo langolango mai i wha aringo langona, ma le mau o so tanga matangata pālota i ni mita upu SS, ai u ato o tōre langona le pāri mea mōmon i sila, le ulua i ali i o tō mua Sir Bill English, o Christopher Luxon, o le tangata sao te Il National i le manumalo ai, e le whainga pālota li tau sanga fau. Tala noa i le porokala me le 30 with Guy and Esbena, o le minister sa whaaria i le minister mō tupe. E le lei tere se ngā ruenga o whaia le whainga mālo o yenei. Ma ia whao popo ai o le pāremia i a Luxon, le minister le vai whafo wa wasa mane o St. Peters, ma David Seymour, o whetau i le ave i o le tau le lea i mea o lato au sia. Whaaria Sir English, e na tele o whaaria le langona o ne whaape o ia. O se fai poro ki moa. Ai o lana tilo mai le fafo, a wai whaata mo ino ni pisnisi, ai mai sei a wai whaatasi matanga ese o ni sila. Mai e tā o le tūlanga o ye nei, e le mawhai o na sui ai ni pārmia, a wālo o solo nga le lei. I le tūlanga o le tamā ainga, o Sir Bill sa avea fo ima minister tupe lalo te inga le pārmia to o savili Sir John Key, mai le loafe ma le valu i le loafe sfugono. Sa ia whaari ai, e le se fulma le lua sulvar masina, o le tamau aingo ni sila, o le a sao atu, nei lo au se talia. O se tangata whaingaruenga ofisa silis i au kilani sa e tau tino lona tongi tupea, o se teine tala vau mo se wheusua inga whaarunga li. Sa wheloa i le teine leo pengo talananga le Snapchat, lea sa e whaamatala nai o ia, o se tamā matua e o whoina mea lofa matupe mo teine tala vau, o ilo ai ole, Sugar Daddy. I le mai ai o le lua vai aso sa lafo tua i le teine tike se fulu whātau sanga. I ni ato no i tūtina sa, ma ata video tau i ateia, ma whailoa i loa maleta ma loma i ati tongi i ai le awheta la, mo se la wheusua inga whaungari e whaia. O le ata ma lolo tau whiar whailoro na ingosa i tau tino la amtanga le masina nei, i le mōrianga i lona tongi tupeo stangata i lalo se marwaltu sanga mo se whaungari. I lalo tu la fono, o lo whali ai, o se soli tu la fono mo se isi e whaia se marienga, ai po nisi lava wheu ia inga mo se whaungari ma se isi, i lalo sulval tu sanga. O le tangata whaingaru inga maulunga o le ala winan whasalanga ia mati o te san fōu, ai o whaamtalanga o soli tu la fono whaine ona whailoa. I whaamaunga na whaamasnonga o umia le leitiori sila o tā wai, o le tamalo i le vāra whasu lima ma le on soli ma te sanga. E whatoa ona i le oina le teine dites furu whātu sanga i le taimi, sa la whelo i lunga o pengo tala noanga ar Snapchat. Sa longo i le teina i le tangata whaingaluenga sumar fitu on te sanga, tori te sanga u matua atuai, na i lolo na matua moni. I le tau whaingo mea moni sa ta, wa i le tapa ina le teina o le tama loa. E nati tongia se mea aia momoriatu i ateia, e le tiliva mea aia le Uber Eats. E sa longo i aia le tama loa, e na te whaia pe a whaia na te lafo inatu, ni o nata te le noa. Se tala sanga sa whaia ele teine malafo i ni ata sa po ene di tono whalta ele, ma o kaina i loa ele tamarore me aia kiriva iai. E ruta mare tolu vai aso sa whaua waile whatinonga e au fiai, le se furuma le lua ata poe, ma ata video po poe sumariva. Sa ia po ina au, ia whaia ni ngai o inga whaungari i ate i lava. Kukonga wharka ele. Ta alonga o le tōsonga whau o le ato e tariu mai Rigi Maonga le tōni ngala nululi mani mua le kalapo le Canterbury i le ta amalsanga o le kapi whai tūmano NPC ani sila ma le Our Crusaders i luafi ma le rufur fitu i no mai ona i sainia le whenga inga ma le kapi ani sila mole se fulvaru masina ai o le mere o whaamtalina i le whenga inga ma le forflanga o Maonga sa whaia whiutana inga tu sai ma se au le kapi le supala kapi Pasifika o le ai sainyai ai po le hale umi e se lau mariva ta alonga sa ta aloi Maonga mo le Crusaders i tono le fitu sanga ina ua mua ta aloi le duafe se funmarano. Vei tai, o le anu mera se fulu sa ia longa ia Patrick McKendry se whaatelanoanga, ma na vanga o tala televisi tasi, i se isi o la sanga, o le ta aloi se isi au e whaono mawhai o na whaia.
Ma ia tā wai, o le taalo le awa le Moana Pasifika, o se tala mana ia, petai. O le toe tali umai New Zealand, mo se tamu whainga tu inat, se ava no ia teia ta alo ai, ili ta amarasanga o le Pororangi. Ma ta alo ilo mo le Crusaders, wa lava lea mo ia. E beo na wina tu e tāro tala i lea sona rafi, o le tamu tala voa le awa le Fijian Drua, lea sa whaiase ai singa i lungo a wala so ta inga lau tele, mo le sa ilio se pese e vai ofia i le la po es fulfitu, po le size 17, e fe tau i mona vai, o na wale mo se pese e vai i le la po i tu tono fiti. E ula vai le o mana na, o ia le au e whae lo le ingoa o la tu tam ta alo. Ai o tala whea vei wangi e solo, e tu wau, o le tama ta alo le nei luma ia Janero Wakeham. Le olo o yeise whea ngai ngama le au e tole ni mwhaatai te yaing. Ta wai o Wakeham, o se tase o tama ta alo o wailo ele matua i la po alo fi vai. E pio na ia se e naini se e vai matua i la po tele. Sa wha tusa i nai, le tino i le alo sa mo kiwi le au le Wallabies, Will Skelton. Wale iputi ai foi o Wakeham, sa toe tali watu i fiti la matanga le tausanga nei. Ina wa mai ona awa yatu le Paul Kalame mo tamata alo whaava malo le kapifa Amerika le NFL, e su e anyo ama noa, e ta alo ai i le kapi Amerika. Mulmuliane sa inia se whenga inga tuleni mwhate te ei ma le Fijian Drua, a wha wawa na toi liu mai i le kapi. O le teine ta alo pao ala o le kapi lika le fitu Samoa, ia Sarina Masanga, o le a wha wau pe ona ia a vele Coast Queensland Australia mo non ainga. Mo le isi lua tau sanga, ina o toi o foina lan tau tua mo le au le Titans, se ia au lia le tau sanga i luafe ma le rufo fitu. E beo na vea ima se tasi o teine pitu silo na pao le tamo i ma le polo. O lea teine te alo malosi o wha wau na si i telo na tulanga mata ina tele ila le kapiliki. Telu mai ona mua mota alo mo le Titans. Ma ua vea ima au penga o sofa i malo se le au. Ma vea ima teine fia e au tāpuai, o no le ta alo wha tutino, le soro muri tu salava peta mo i ma le polo, ai po le whaioni poe. O le aitu ai ngota alo sa tele alo na sao mo tu sa mo i limo ana ta alo fa va malo i lona tu sang mo mo ma viso sonia i le qualify ia o le au mo le ale tunu mo ri por langi i le kapiliki o le tu sang fo a woni faito wina i e chai o petaya ia ila to o fanga e tia mo le forflanga o le fusuanga de Valco Pedro Ramirez ma David Benavides o le sa fa ma tu ina se fa ma tala sia le champignon langi le panga cruiserweight. E whae tio i nai i Ramirez, Mexico, o lo ia umea champagne lua le ranga i WBA ma le WBO. I lana whae unga, e fusu ia Benavides, le champagne lo ranga i WBC a le upanga mafa, ai le oia. O le fusu anga o fufu e whaia la solua meo le te sang fau. Ai le whaamtalata si sia o peteia sa e whaali ai, ua whai tau sanga o whaatalitali. Mo se la fusu anga ma Ramirez, ma ua fiu fo i le telo le mau whaamtalanga whai alo whai. Ma ia whesiringi ai pe ai saare tō telo nation pino i nei, e le o nati ai e fusu atu i atea, ma ua i loa umalava le mafo anga. O Mick Francis, o lana kampania le Tasman Fighters e langolango le kampania le Matchroom Boxing, i le whaalau lo ino whai pelenga o Patea. Ma ia whaari ai, ua mori mawina uma, ia le alofia ina le o Patea e nei tama ua whai ngoai o ni champini, se tūlanga pitu sili o na māsesi ai. O peteia tools futu sanga o luas futu varo na fusu anga reis fai ina, ai luas futu wha manu malo ile tui o ti talana le aso, i aitanga umale, fe alfani manuele so. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. A whaia lo fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. So sing han wel nai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu, e mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas full tau sanga o le tau tua le Dry-Bond Construction Chemicals. Patua tua ina en toa tele, ai meise company faufale. Papso ta imai le tamaitai ia alifia faumina i le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima fituiva.
A whaiwa umala dei tau sanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa i te ono manumalo ai i se pepa malanga matoi fo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi i le mai cash o le tu ainga i Samoa. O le maua leo le awanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i mulimuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e anga va ai le se i pe a lafo se top up tolu sputala New Zealand po le tolu se furutala Australia pe silia tu foi molo ainga i Samoa. E ia inga o le dei whabitoa. Marui e tele aso fia i ainga umo Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le Whawha, East Street, Papakuda, Beverly mai i le oiva, iwa whavalu tasi lua toluiva. Le Oceanic Cars. Radio Samoa, tasilima ivatolu. Amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Wina le upo le poto mo i tātou le nei tai au. Ma le tusi le pāta oto kolona mata upo e lua spulfitu. Awe te mita le aso a tai au. Awa te le loa se mea e tupu a tai au. Ia vi ia oe le tangata ese ai le o lou lava ngutu. Ia vi ia se tasi ai le o lava lau ngutu. E mamafa le maa, e mamafa fo i le one. A o le ita o le vale, e sili o le mamafa lea, i ia mea e lua. O le lotoa, o le sao wanga lea, o le ita o le tāpeanga lea. A o aise e tui luma o le fua, e sili o na le lei, o le a o inga ua ali mai. I le alofa ua lilo, e wha maoni manua mai le wo. Ai tele le peasongi o le ua ino. O le tangata ua maona. E te e atu e ia i le meli. A le tangata ua laina. E sua mania ia te ia o mea o ona uma. E pei o le manu ua lele ese i lona o fanga. E whaapea le tangata ua taase ai lona lava nuu. O le sua uu ma le mea manongi e whaapia ina ai le loto. E whaapea fo i le alofo le wō a le tangata. O no le whaatonu e fua mai le loto. Au e te tu lafo ina la wō. Ma le wō a lo ta maa. Au a fo e te ulu atu i le fale o lo uso i le aso e ti ngā ai. Au a e sili o na lei o le lua te tua oi. Ua lata mai.
i le uso e mamao. Lo atali ie ia poto oe. Ma e whawhia fia loto. Ona o mautali ai lea i le whai mai. O le ua whauta uta. Na te loa atu le leanga ma lafi ai. A o e ua whai ngō fie e o atu pea i lātou. Ona whaasalaina ai lea. Ia e talia le ofo o le ua whai ma moni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whaatau. Ona o le whawhine ese. O le ua whaa manuia i lana wō ma le leo tele. O lo tu lai ai o ia i le tae ao lama. E tā ua lea o le whetou ia te ia. O le tuturu soo i le aso ua. Ma le whawhine wha amisa. E tutusa ia. O le wanana ia te ia. Wanana e ia le matangi. Ma le sua o lona 5 tau matau. E alanga mai. E maama ai le ua mea. I le ua mea. E whapea foi ona wha mawhana whana o le tangata i lana wō. O le ua leo i le mati na te ai i lona fua. O le ua ana foi i lona alii. E bi ia o ia. E pei e whapea ngai mata i le vai. E whapea le loto o le tangata i le tasi tangata. O tuunga mau. Male maa laia e le maa ona ia. O mata foi o tangata e le madie ia. O le ipu e tunu ai le a rio. Ma le o ngā umu e tunu ai le auro. E whapea foi le tangata i lona vi inga. E ui lava ina e tu i momo i le vale i le mea. E tu i ai i le ipu e tu i ai mea. Whātasi ma le saito ua tu ia. E le te alona valea i a te ia. Ia e matua i loa tino. O au maa moe. Ma e maa fau iau lafu. A wā e le whaababau le o loa. E le o foi i le pale i lea tupulanga. Ma lea tupulanga. O tu tupu mai le mutia. Ma ua i loa mai le vau mua. E whaaputuina foi le vau iti o maunga. O ta mai maa moe. E maua ai o ofu. O le tau foi o le whanua. O oti poa ia. E lava foi sua susu o oti. E ai oe. E ai foi lo a inga. E ma o ona i foi o teine. E au na. O pora poto. Mo tātou ile nei tae au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lo uolo maualunga o te sao ai. Mai le malosi
na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa sila fia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea olo le mea uma lo uanganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe lou anganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Tu mau oe se pongmani o le Peace Chapel le malu fi le mu pamai atu ai fai tau vino le opo le poto le nei tai au la stofi lo sofito novema lu o do lima opo le ola le sulu i o tātou vai o le mamalama i o tātou wala tonu e au lia le asa tai au swa ponga fai tau vino le opo le poto tai vitu lai mai le ua luas puluono minute wa te ai litu lai iwa i le tautua whauawa le Radio Samoa su lima i wa tonu a mo. Porowan pātalo pātu le suafa manu maa lolo tātua li o Yesu Keriso. Pa ia wale mamalu o tātua tunu u mai lava i munga mo lunga pa ia se o pito titi. Tālofa lava. Maa lole so i fua manuia Samoa pa apatai i le tua. Wala pa i mai whanunga manuia le neitai au fou. So i fua whaupopo le mano tātua tunu i tu sina. Whai ngā ruenga stofi le atoa le tunu e o lava i nei whana witi. So mantou wola. Tari tono o le lofa le o le li. So e whanu mai tātou tautia o le pong sā. Sā tō whāma fi le mua le loa. Po le ase me tupu ai. Tani le lofa le li o tātou mau ai le nei tai au fau i lona mātango fi. O lona levi inga papo yatu. Ia au po lofa mpata lofa atu ai. Pa i mo lungo le tātou tunu. Le au penga le benga stofi o atunu o mamau. So se mahota se ngase i mahota malawa e a papea po i lato studio lato whasalanga pe lava maputa mai ai lungo le awala tono lo sa pa penga venga e a o forowa patalo patu le tautua pa wawa le Radio Samoa su lima e ba todo a mo por clame le fifi mai show su tu langpea e le renga ya titia pa la tusi ta tono stemi o luma ia la toi pa o wina lana tautua mori fa maloma fa tai sunga ni awao ya to vai meni mo la wa tau tu mo tabela mai fo e le nei fo vai yaso le u tanto tu auto vai fa pitio ngan venga le vai yas ya le lo fo le li ele fsinia mo le rat pa ma lo mo fa tai tau sunga ni awao ma no le
Pale malolo sai ya malo fo tau tua tunu toi fo mai fo le la tau tua le aso ataiau tanto maputa se ia pa ia fo se taimi o le oli ia on pas mai fo le trenga ponga mua po trenga pa sala fai se man francisione to te maputa ai anga le leipe le li pe lamba talo lo ia el malo le tunu ile ne yaso le urfafo ma le urfane ma tanga po o pianga ia kanesia mes fo mauta malawa ya anga leile li aori tia me uma ilona fa ma oni malona fa tasi mai tatou nai musika so filoi wa vo ta ya lo fa ponga ta puai ya se ia pa ia fo stai me la oli manuia lava fo fuanga ole ne yaso ile alofa ma le anga leio lo tatou tua Moi votu, amo.
Maoigo le langa alia ta mawhainga Olo na suafa o le fu au Samoa Le sui o le tupe apa ua le vao na tanomia Le nei ua maua ua li ua le tupe siliva Samoa ua so o olo ua soa wa ato atino le tamaloa Le nei ua maua lo utulanga sa leiloa Ua tasi o e funga le fefe malo sa ele ane ile ala tele Sa mali male fa ai te wa fainga talo lau ele A e tanga I inga tai Ua ferua I ai o le va alele Sila sila le tu inga uta olo o fa ala bai o le ngata ula Sawi atao Le ngata ula o le afo I o Ia mali e lau fa alo alo o le a o fo I Ua mali e te umalo Sawi atao Le ngata ula o le afo I o Ia mali e lau fa alo alo o le a o fo I Ua mali e te umalo Nalo fa Samoa wa ule nei o kas futialo a wale sui ale ngila o le kio a eva mai le se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa bebela a
tasilima iwa tolu amo. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Fia le mana rental se whailong antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa manovema e luse fulu paseni o le apa uma wala loa le tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai e mawhaiona piki le tavale mai le malewa le whale olo po o whangali whapelo tato ofisa au tui ala fua pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai ai ngā whabitoa o lo iaia tato insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whale ai o lo iai le puipuinga tuolo yele tanto account i Lucila be la fo sa fo ile Moana Rentals e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile over selau o tasiono po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu wiva fitu fa o le lufi tu ono fitu wiva valu fa matalo sanga e transfer o e ile Moana be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is flu river mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. Ofisa fo mai mangele e taftafane on McDonald. Aman rewa e taftafane on Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tabi tulai mai le ua spuru ono milute ona tāle o le tula spuru. Tā spuru to e unatu tātou tanga i mai panua. Patalo vantu le palitua ia e seta tango moa manola ma le usu. Anora ngā lue seta tango moa. Pena po ia le ala pale si vai sio monga ia mano papai o pese ngata ulan nganga e fia mo mai nganga wako ange ia ma lola ma le papai mele ensema wa ma lola papai Rachel sipa mai cleanliness pe po ia miu pa mosa la to lunga le api polinga sunga ya Jean Golden special ia mai America kano pai madudu o ko sekia e ole na ia ta pito ha mare a inga ma lola ma ia musika ngar ko le sor kaio le wat mai le puli le Tire World Autos Limited le wat mai sunga ya Victor ia si pai po se matala ia pa pokona maro ta to la to fo to tua ia ta ton lavo no parsa to ia ma pe upu ia mato ile tau tua fo ia le fo company Victor padal patia o leuso ba neo pa ia mo manu lo pengane ni pule ia male partua ia male company manos ia ile va tele male fa lolo ia se fa ta lo fa to lo songra va o taito ma lo la bona sa inta wa ta ile to la ta yao ia fa ta lo fa la wa fa ko ta po isa mo mo ta malao ta ne ma uta mai ni si ho no ta vale no singa venga e fai de muro sa fe singa pisi la wala ni ta yao taito ia patau la wala won sa i dunga wala a te pisi e fa de muro sa o fo in fans nati te tupo fo ni sa fita o di mota te leta ia ma lo la wala ta wata
Maro papai, maro le uso, tau tu atu nui ao le uso, ma sole a tō tō opinga venga, ma naia kere kapa maro singa ngā e kūre inga ngi, io e matala i lungo le awala, awale so ngā anu, awale pao ngā ina le telefoni, ta awale le mole pasia mo ni, te ngā i whaido lungo le awala, ia ngi mo po isau mea nofa o alaka Christmas, ma mo ngā kupe o le sa o le avita. Sa le lava tai to pero le vai ke mian ngi vai ke mian ngi ke le ko nga fa fi ka no la wala moni le le alla iswa wa kar ke mian mo ia ade ro ko pelo mo dia le ko ko vi pi o pa ora ta vari me nga ma sangi ia ki ya na le un po pa Carlos Paes ka ia mo ko vai tino ya ma tua la vale tano ia ai patai mi tau nai mo lo mano si ia wa anga e por fa ngol neta sanga ia ai la foto star report neta fa pon mano si ta tu no uma ngang pa no tai la matai ke mon mato no amasa ti le mato pon pesini sulua sene se ape ape tu lo ta vale mato pamu i batasi go tala fa fitu pa ko tiso tala var sulu ia circle app ka section point to no mato para lo mol pa sulua sene ya peutro ta vale pa venga lo ta peutro sa con ta to como con kesi LPG lo so vale sala i de sene fento we feel like a pe o langa con kesi pe ele a foi tenga so ko kusa con kesi ko uma to we feel ton lo va ta to pam o ni ngalo lo so ka ma ta numero i te mo ta to sei ta ma va la va ya so te tas i poi te man ma se va ta ma to tu fa to mo sa il ma to pam ngata ko ile ma to pare sinia te no so ne ai le matoto atusi o le tasi de matoru sta matuvo pa le lo sa la so tai ole tato aso mongoli o le ko back Friday sales o ni misilo no gosu pasene te se tato tama sali pa le lo sa di pero ta vale se no pare tonu ta no na iso sa mo te ma mai ki mo se so sani mo oi ava pete no mo no e mal au mai ko matua company mo se so sani di fi matuta vale gosu lo inisi to ne inisi mo runga Mato pari lift, lowings, noko, pull pass, sprint pass, players, apa pia wale pasi te paro ta baro la kere pau, pa pi au pia si amato ngata pole kano pi reflex, LED light, o se sta vale lava. Apa pia te o fale tono lo sa, i fale ta mato to mafako, te apeni me fale tono i so aluriki, wale mato scanner, scanner fale po molinha, so malo test for. Mau ko mata vale pa tau dia, fai mo kiringa ta vale po, Taval tuai SUV hai koe car tiki aku lo e po winter relax kai me lau ati feeling e mata fata mana tua mata vale mana te umana ke mo ka vale sikina po mantu yai umana risi ngata polelo ole snoko umafa pi pa umata sumatsu i ava pe ko fa to sta vale me matu e fu si tulang ke mal ko ele matu taval fata para matu fa na tulang mo e ngomata fata ia apa pe so tabar tuai che in tom tadi fo mate fa tabar che in su mai ma melo le sene to ma singolo dance te ma preso sa i de mato fa tabali e molo cashback che tan mo oi vidi mai mato numero ole o iva ru pitu fa to lu o se so san o mato par pa ta si pitu sur pe cho ta o fo po tuai se ki me pio mata ma sai su lima se pare sai dos su lu ngai dunga mo se sta vale la mo pa va pe te mo ti no e ta no con eso sa mo pero na fenga venga ma to mo se so animo oi sui pa vale uli me ala ngai ya ma to ya o ko mo pa ma ta sa ma ma chai to tasi to dimba ya ma to fitu ngai dunga mo ta vale umana rifia pa ngai o fi ka ko a fo wili lisi ya o mo fo ina fa fi ta to listing i ta to piki apu ya po ta to fo wili Ole ta vale ne de aso ni sempre di sport di 57 le ato ta vale nan le vas umana teu uma na papi politic spoiler pe to mana se ki me yo fora va uma tu iai ata pe te do mana o se ki me o e saulo va ko tiki up so se ki me ile mato fa me ki nei la we utara vidi me mato numero o iva le tasi to o mo se so sani mo fa tai lo va taito mo io fai va to net out se fu me man ya tai lo va Marova tai Victor Molita report o dashboard wanga hanga e fo i ki malanga nga ia kungo mau po kamil milo ai o kirangi ia
se foi a lunga le kalo le serengi koe fai whakapuanga ki kilo lama serengi taitu. Ia, anga pa mai rupa e wakuma ia e kupar kampangizo. Mori pa malo, mal pa tai a loso. Victor mori te pena no talo poti e le upa fonga maro tato no mata o fie me uma. Anga lele I ngā rubenga tōne aso ia me sore anga e tōre pai ngon netau sanga whamia lele ia o loso mana ainga Victor tato whiro ai pea. Mria po puanga le aso paso I fua ia. Ia whapena foi lau sunga taito ia mori te puanga ni tai au ia soi fua me mawia tai lava. Ia, soi fua ia. O le sunga ia Victor e lelo tala noa e le onu o wha o iwa fitu o luon wha o lua o. Wha o iwa fitu o luon wha. Ia pore o iwa. Sori e siarangu mena langa mai. O le oro tasi o iwa tasi o tasi lima wha ono. Warimanga ia. Oro tasi o iwa tasi o tasi lima wha ono. Tano ia Victor. Ia po ina le lua fitu tasi tolu o iwa. Lua fitu tasi tolu o. Apai poi te anga atu le tasi lima tolu I stamaki o ina ngai pe umai lako po I ka apale pe paling singia ngai le tasi lima tolu I stamaki. Lua fitu wha tolu lua o. Lua fitu wha tolu lua o. Fitu minute ona tāle o le tula spulu. Toi nau tātou tala I vai whanua. Ia walama lau whaafonga tāpua I mauta malawa. Toi patalo whātu. Tau tua le Radio Samoa. Su lima Eva tolu a mo. Le malo tātou tunu. Maputa mai au kilani manu tutua oio atunu mau. Ea, patalo whātu newa e ngora tai. Aula stop. Ia stop mātou. Lusu fitu o November. Lu o lu lima. Ea, o lea la whai. Iu le masina sutas. Ea, ona ngai atu le masina moli. Masina suluar tau sanga lu o lu lima. Ea, tō manatu le tātou po longa omi mai. La ngona al patau waan papatai le atua. Ea, I maunga ifo I vanu. I me tutupu mai. Le stoi pua mle ola o me petuneni mai. Ioe, la ngona al mapatia. Ea, mai se po e pole loto. Ea, tātou pā tua mtatun. Pa maoni le lofa o le atua le tu la po ia la to so I fua mo tātou wola. Ea, toi pata lofa tuare tau tuare Radio Samoa su lima Iwa tolu a mo. Ma lo lama po lau pa tai. Patalmati a seta tang moa. Ia la wanga ia tu mauta malawa. Lu te o a. O le pese na e o ngata ula pen nganga e sa ili mai. E o ngata ula pen pa mole lu te o pea. Ia tia pia. Lea la pale si vai si o monga. Ia mano lama pa si mai pa pena po ia ta pito ta ka. Mare ainga mene la paele. Kano pae mano le uso. Ia pa pe po ia pasta mai. En man partua ia po mani. Sia tu eri. Ia manuia le tautua I po ila tunui. Ngā nuenga lo pa penan pa ngā solo aile tātou hepo laipi nai. Alexander Street nai o tara. Hea kama mai ngai mkwa se kia. Pawar mea pa ringi lau kau mapa. Aile o KFC. Pitu aso ra pai aso. Ia ngā anule kau mapa le hepo laipi. Longo wingo. Ia mai niskamaro. Wali make sense. Aile mea ngā. Aia pa ringi lau kau mapa. Kau mapa ma le hepo. Tea. Shake. Ma le aloe. Ato tino tama. Lo patu lau sunga le pai au mar patua. No fualo ia me sol ngā nuenga lo pi tai tungai manuia ia le tai au. Umar kako pesele. Ia o malau ia sibe. Waresi uso feo wo ia ia upu puanga nei. Ia mano lama. Tato pesele nao ma ia sibe waresi. Ia mare matai. Ia ela. Karo pai. Limba bidute on tade o le tula spuru. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, soon a girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, soon a girl, say please go slow. Sooner please go slow, yes, slow, slow, slow. Sooner please, we more man go slow.
musika e se siva lo usista se awale pai mea ika kumai lunga e pai lau siva Fapaku I mele musika e se siva mai lo sista se awale pai mea ika kumai lunga e pai lau siva Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au vita Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au vita I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai ila musica e fa malengi ai o pika, e mai asi de ma ela malengi. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Papaling may sumusole, lapile se paamole mole. Awa e kuma e folo fa ua ngai uma ole pole sika ua. Lue mai pa mai sau pika ya ela le ua ua ole lenga. Eba ya tu e misi mapainga, chipo mapen lua pai au fainga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Fatala fantu, tala ni mai New Zealand bol ni tau mola fa funga mai. O se tinai o kilani sa e fasio tira na fa na o le tene ma le tama. Mai ana na ino la tino mali liu tu tono to pa o fa salaina le fai pui pui molto sanga atoa. E leilo rifo mar se funma le valto sanga tulio non fa salanga fa to am fai o na ilo luina ila ro palola. O Hakyun Lee sa fa maonia morianga lon fasio tira lon fa na ia iuna jo ma mai nu cho. I lona whaamanino a whaamasnonga sa wha solo I lumo wha tono al whaamasnonga I au kilani. Sa ia na ina ia tu pao e tino maari liu tu tono se potu I se no whanga whaapitoa e loka o mai mea tō tino tangata ai le tu oni sila. O rea tu pao o iei nei tino maari liu sa maua I le whātau sanga muriane. Ina o whātau wina se ainga ia mea tō tino sa iai I se whātau tui sa whaielunga o wala sota inga lau telepole online auction. I se suenga leo, sa maua I le atina o te teri Korea ma toe au mai whapangata I Italia na morianga. I le loina o na whasalanga I le sanarafi sa whasalaina ia, a whasalina I mololanga atoa, se fulmar fiteu sanga e tuli au noa mali palola. O li e whasolima teu sanga sa tula I lava o ia moia, sa tilo mai le loina o na whasalanga mai le isi poto at whare whaamsino I le whaamasino o maunga o kelani, I le sosoani ai o lana whaali upu, a o tuai au tafa I aloia, sa fa leo ai. O le taiulu le loku o le Destiny Judge Brian Tamaki, o toi taumfo e tā fia I feo inga ta vale lungo o lalo papatele o kilania le Auckland Harbour Bridge. Ma ua wha to ai nei sana tāl sanga I pūlenga mo se te e whaia. Ia Ian Warrior to sang fau e pano uli puti ai nei. Sa marao e Tamaki e te iana au lango lungo o lalo papa le masino mawai. Isi tūlanga e pio na whaingoai o le savali mo New Zealand po le March for New Zealand, I maenga tau whemalanga inga o le sini au tu o le savali. Ai o le savali sa le tau nu, e beona sata o e Tamaki, sa whaiana na whai unga I le wha tau ua, ai sa whaaria le ofiso whela wa inga New Zealand New Zealand Transport Agency waka kotai, sa lato te ena le tar sanga mo le savali. Sa whaaria le ofisa, e le iofo inatu e lato sa ta penaina le savali ni whaamtalanga. I le whaapewhea I le savali on ausia I a tutunga e manamia e savali ai le ala tēnā ta amale a wheo ia I lunga le ala papa. Ai o le vāsa rei,
wa whaaria e leo fisa, wa lato mauaina, i reisi tāru sanga mo se esa vari te, mai o lato e whaia i leisi roi longa ina ia mautinoa, o mana aunga uma, wa whata oto e tau sisia, ia wha amariaina. Ai ora se vari fōa tāma ki o lea wha ingoina o le ala lau papa i le leisili o tāu o le Kerisiano, po le bridge to better with Christian values. Mai e tā ua fōi, e te whaasanga i vanga tau i whemaranga inga po immigration, le au whai pōr kiki mālatu wā mio, e na te le langoina, wha pēr ma pūrenga leo, e pēr na matua e whai tioina i le teminei. E ulama le tolopo i lalo langolango mai i wha aringo langona, ma le maua so tanga matangata pālota i ni mita upo esese, ai u ato o tōre langona le pāri mea mōmō ni usila, le ulua i ali i o tō mua Cerebral English, o Christopher Luxon, o le tangata sao e te Il National i le manumalo ai, i le whainga pālota li tau sanga fau. Talanoa i le porokala me le 30 with Guy Esbena, o le minister sa whaaria i le minister mōmō tupe, e le lei tere se ngā ruenga o whaia le whainga malo o yenei. Ma ia whao popo ai o le pāremia i a Luxon, le minister le vai whafo wa wasamane o in St. Peters, ma David Seymour, o whetau i le ave i o le tau le leia i mea o lato au sia. Whaaria Sir English, e na tele o whaaria le langona o ne whaape o ia, o se whaiporo ki ki mua. Ai o lana tilo mai le e whafo, a wai whaatamo o ino ni pisnisi, ai mai seile a wai whaatasi matangata ese o ni sila. Mai e tā wai o le tūlanga o iei nei, e le mawhai o na sui ai ni pāremia, a wao o solunga le lei. I le tūlanga o le tamao ainga, o Sir Bill sa avea fo ima minister tupe lalo te inga le pāremia to o Savili Sir John Key, mai le loafe ma le valu i le loafe sfugono. Sa ia whaari ai, i le se fuluma le lua sulvar masina, o le tamao ainga o New Zealand, o le a sao atu, nei lo au se talia. O se tangata whaingaruanga officer Silis i au kilani sa e tau tino lona tongi tupea. O se teine tala vau mo se wheusua inga whaunga li. Sa wheloa i lea teine leo pengo talananga le Snapchat, lea sa e whaamatala nai o ia, o se tamama tua e o whoina mea lofa matupe mo teine tala vau, o ilo ai ole, Sugar Daddy. I le mai ai ole lua vai aso sa lafo tua i lea teine tike se fulu whātau sanga. E ni ata ono i tūtina sa, ma ata video tau i ateia, ma wheloa e ilo maleta ma loma i ata tongi i aile awhe tala, mo se la wheusua inga whaungari e whaia. O le ata malolo tau whiar whailolo na ingota i tau tino le amatanga le masina nei, i le mōrianga i lona tongi tupeo stangata i lalo se marvaltu sanga mo se whaungari. I lalo le tūla fono, o lo whali ai, o se sori tūla fono mo se isi whaia se marienga, ai po nisi lava wheuia inga mo se whaungari ma se isi, i lalo sulvaltu sanga. O le tangata whaingaruinga maurunga o le ala winan whasalanga i a mati o te sanfou, ai o whaamtalanga o nsol tūla whana o mwhaini o na whailoa. I whaamaumaunga na whaamasnonga o umia le leiti o ni sila o tā wai, o le tamalo i le vāra whasu lima ma le onsol lima teo sanga. E whatoa ona i le oina le teine dites furu whātau sanga i le taimi, sa la whelo i lunga o penga o talanoanga a le Snapchat. Sa longo ai le teine i le tangata whaingaruinga sumar fitu o teo sanga, tolu teo sanga o matua atuai, na i lona matua moni. I le tau whaingo mea moni sa ta wa i le tapa ina le teino le tamaloa. E nati tōngia se mea aia momoriati i ateia, e le tiliva mea aia le Uber Eats. Sa longo i aia le tamaloa, e na te whaia pe a whaia na te lafo inatu, ni o nata te le noa. Se tala sanga sa whaia le teine malafo i ni ata sa po eina di tono le whata ele, ma o kaina i loa e le tamaloa mea aia tiliva i ai. E ruta mare tolu vai aso sa whaua wai le whatinonga e a whiai, le se furuma le lua o te poe, ma ta video popo e sumariva. Sa ia poina au, ia whaia ni ngai o inga whao ngari i ate i lava. Ko konga whakaele. Ta alonga o le tōsonga whau o le ato e tariu mai e Rigi Maonga, le tōni ngala nululi ma le mua le kalapo le Canterbury, i le ta amalsanga o loka piwhai tūmano le NPC ani sila, ma le awar Crusaders i luafi ma le rufurfitu ino mai ona i sainia le whenga inga ma le lakapia ni sila mole, se fulvaru masina. Ai o le mero whaamtalina i le whenga inga ma le forflanga o Maonga, sa whaia wheutana inga tu sai ma se aula kapia supala kapi Pasifika o le ai seniai, ai po le hale umi, e se lau mariva ta alonga sa ta aloi Maonga mo le Crusaders i tono le fitu sanga ina ua muamua ta aloi le duafe se funmarano. Veitai, o le anu mera se fulu sa i alonga ia Patrick McKendry sa whaatelanoanga, ma le maanga o tala le televisi tasi, i se isi o la sanga, o le ta aloi se isi au e whaono mawhai o na whaia. Ma ia tā wai, o le ta alo le awa le Moana Pasifika, o se tala mana ia, petai.
O le toi tali umai New Zealand mo stam whainga tu inat se ava no ia teia ta alo ai ili ta amarasanga o ri pororangi. Ma ta alo ilo mo le Crusaders wa lava lea moia. E bera awa ina tu e taro tala i lea sona rafi le tam televo o le awa le Fijian Drua. Lea sa whaiese ai singa i lungo a wala so ta inga lau tele. Mo le sa ilio se pese e vai ofia i le la po es fitu po le sa 17 e fe taui mo na vai. O na wale mo se pese e vai i le la po i tu tono fiti. E ula vai le o mana na o i le awe whae lo le ingoa o la tu tam ta alo. Ai o tala fe a vei wangi solo. E tu wau o le tama ta alo le nei luma i a Janeiro Wakeham. Leolo o yeise whenga inga male awe tole ni mwhata te yaing. Ta wai o Wakeham, o se tasi o tamata alo o wailo ele matua i labo po oro whiwae. E peona ia se e nai ni se e vai matua i labo po tele. Sa whatusa i nai, le tino i le alo sa mo kiwi le awe le Wallabies, Will Skelton. Wale iputi ai foi o Wakeham, sa toe tali o atu i fiti la matanga o le tausanga nei. Ina wa mai ona awa i atu le Paul Kalame mo tamata alo whaava malo le kapifa Amerika le NFL, e su e nyo ava noa e ta aloa i le lakapi a Amerika. Mulmuliane sa inia se whenga inga tuleni mwhata te ei ma le Fijian Drua a wha wawa na toi liu mai i le lakapi. O le teine te alo pao ala o lakapi liki al fitu Samoa i a Sarina Masanga o le a wha wau pe ona i a vele ko Coast Queensland i Australia mo lona ainga. Mo le isi lua tau sanga ina o toi o foina lan tau tua mo le au le Titans se i au lia le tau sanga i luafe ma le lufo fitu. E beo na vea ima se tasi o teine pitu silo na pao le tamo i ma le polo. O lea teine te alo malosi o wha awa ona se i te alon turanga mata ina te ile laka piliki. Talu mai ona mua mota alo mo le Titans. Ma ua vea ima au penga o sofa i malo sele au. Ma vea ima teine fia e au ta puai. Ono le ta alo fatu tino. Le soro muri ki salava pe tamo i ma le polo. Ai po le whaioni poe. O le eitu ai ngota alo sa tele alo na sao morfitu sa mo ili limbo ana ta alo ngā wha malo. Ilona tau sang mo mua. Ma visoso nia i le qualify ai o le au mo le ale tunu mo le ipo le rangi i le kapiliki o le tausanga fau. A wane i whaitau wina ai i e chai o petaia ia i lato o whaanga e tia mo le forflanga o le fusuanga i le Valkel Pedro Ramirez ma David Benavides. O le asu sasa wha matu ina i se wha matalanga tisia le champino o rangi lau panga le cruiserweight e wha dio ina i Ramirez Mexico o lo ia umea champino lua le rangi i WBA ma le WBO. I lana whaiunga, e fusu ia Benavides, le champino no langa le WPC a le upanga mafa, ai le oia. O le fusu anga o fufu e whaia la solua meo le te sang fau. Ai le whaamtalati sisi a peteia sa e whali ai, ua whaitung tu sanga o whaatalitari. Mo se la fusu anga ma Ramirez, ma ua fiu fo i le telo le mau whaamtalanga whe alo whai. Ma ia whesiringi ai pe ai saare to telo nei champino i e nei, e le o nati ai e fusu atu i atea. Ma ua ia ilo umalava le mafo anga. O Mick Francis, o lana kampania o le Tasman Fighters e langolango le kampania le Matchroom Boxing, i le whaalau loino whai pilenga o Patea. Ma ia whaari ai, ua mori mawina uma, ia le alofia ina le o Patea e nei tama ua whaingoai o ni champini, se tūlanga pitu sili o na māsesi ai. O Patea e tūs futosanga o luas fulmaro na fusuanga leis whai ina, ai luas fulwha manu malo i le tuioti talana le aso. Ia i tanga umale, fe alfani manuele, so. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Ai me jole mai leo ua spulu mi lu te wote ale tu la spulu. Pa ponga malo le atu no le tau tua sunga se yuli o malau le winanto tato tala i vai panua. Pa malo pa tala sunga se yuli. Ia mo le tapena ino tato tala i vai panua. Mea na tupu, mea o oma na tupu. Meo le atupu. Te tono lo mniel mano tato tono nei vai ngara tai au le stopi le solusu pito november lo odo lima ma lole pale ma lole sa pa taile pa pong mai mai se lo tu dia ina o le tautua le Radio Samoa su lima e va tolu a moi mauta malawa tono lo sa por pengar venga au kinani malu tu a yo tono e mau pa malo pa tai lo tampo inga sa moi tu asinsina le pengar venga to fi le tu lo pa no manu a wasa mo mo tai pa malo pa tai pa iva tampo ia e malmnia oni lai minute lo sa dia tu pe mo so ta inga male tlenga le moenga tlenga ya pa roi au sange ia pe on silpion malortato no
me na tupu mai Amerika Samoa pe Samoa le manoa ia le ai fa yaso le li fa nga solo le tato proklame se pa ia le tu las pulu mane lua ia te tonu nuia lama me umar fatasi lo tato tua ia ngai lama i lungo le wala ia e pe lama ona pautua ina lama le fa tonu ina ia te me ta alo lungo le wala wa mama e tpo i le si uyo nei tau sanga ia e le mo mia tātou ni penga malanga wha noa ia man me tupu mai ia o tūra lata leo wha tau moamaro tātou sā a ngai pai unga nei tau sanga ia wha moe manua mai le atua le ngāra tātou wha moe mataro le li e lofa mai ia e wha tamala tātou pia le ngangare na e ia wha tamala tātou o i steimi o opore me mika pia kama pia kengi ia e opo i oe ole nā e oe ai a tātou woa i nunga leina e sele mana ia fua lei ia lo sai lungo le ala au wale tā alo au wale whaongaina telefoni tā uale le mua le pasia moli ia me se po lo tanga i man lama i fa ilo lungo la wala papa ngongo tang yao i lo fa fonga mai ia tau longo pe ale tau tua ale radio Samoa aonga ia mo tato ia amel vi inga le tua wa i taimi e matua le mana o tato pi fa longo mai fa ya to le si nga fa pe oi ka wala mai fora ko io e fa pena la wala so i po ma lo la ma fa tan ma lo le tunu ma lo fo lau fa tai le tua tanto to ma natu i masina le wa tona ia tu e ma o fa o to ngalo mo tanto lonto i le lofa fai pe o le tua o le tangata o manatu mai ai e le au no tanto pi tamping tau wasai fo long au le lofa le tua tau muli le tu la po ia i tātou e a pe moe pai ngā malanga i maota manao ai lepsinia pa maonia le lofa le tua a me alvi inga le tua ma tātou manatu i le li ia sa uma tātou te le mwhai a se mea e anu anu pōpanga ngata o pēte anga i ai pesilia i le tua pesilia i le tua i te meu awane o te pā moe e pai mai le poto Solomon aua te pa moe no lava ta mai e alu wa ia ma pepa ia no tu atu ai o tafa tawana ele le ya le ai fata pe ya wa le tai loa fa italiana me so i po mo lai taito ai ma nier tato po longa i toi va yaso le tau sanga ia au manua me o mo fa tasi ma tato tua tai la lenga le mwenga vai ma lo yopo le au pepe ia ma tausi ia o lo eva mai o Pani Indonesia ia o lo eva mai o i atunu mau ia ma no pa tai manuia foi po fuanga o tu ai foi ia toro nei o telenga le mwenga ia ma le ainga ia o manuia tato barbara ia manuia foi tato e fero e lan pa salamo leo ale i lo fa po mo fa ai e manatua le maotanga i ngā i le visa le mo le kongo i o e ole na o la marsi le pie o siapa fato siapa isa mo e le sol por carame por la solua ma nei por carame por solua le ba pipili ia tana i fo i tala lasi sa mo matu wal pa malo ma pa tai tu lo to la po lo loa ia mes fo o matai ma nei al paso io e pe tu tala lasi sa mo ma nei lo so di mai tala no te mani o lo time tali i foi le ba pili ia le po to e to no mai foi ia vai ma lo le pepe ia ma nei po le wa to lo atu ona o le talinga ia se a ma lo ia o le maua se a no ma vai mai ona wa sai i matangi foi i Melbourne i Australia io pe ngai a mga venga ya pa ya so de li sai po to e mole no to po mai po ya ma lo fa tai da lo batu le to pene a Cristina tan masa lo fa tu mo to me le pone li po fa po mga venga le ne ya so ya se I fa tani ale mo se no lo venga pa solo ta por clame pa ya so de li o le vango mala wa ko sunga le fa ya nga ya fiu se mo le tpunga yo ole na fa ba ta po ia ea e malmonia. Nia tato po launga Samo.
tangi le ea Mapua ina le manongi o funga la au E o le whaaia e Samoa o tama whanau And you're listening to Radio Samoa on
1593 AM. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātu whapitoa nao le 5 tala atu tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. Olo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai lau tupe le tātu account. Ma whamari aina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, pa so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo awanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whaasawa i lo taimi. Ai sidi ona whaasawa i nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga wala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe whamomoli Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. E te manae maua se luma na manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le Universite, po le University Entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu, ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu. Beta Drive Doctors i le tau longa whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfulu iwa, mo i la tau e sfulu an tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255 valu iwa valu, mo so wano e whaatino ai nei au nanga, o fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa. Lua surono mana minutu wa te ai le tu la spulu i le tautua le Radio Samoa lima e vatolu amo tai au le aso tofi lua subito november no olo lima te tonu lama o lo mnien mano tātou tunu ia meisel whao popo o aso to so i fōra tātou wola na i along whanau atu i a onga tu asin sina i lau tāpo inga i mauto malao le atole tunu ia pera no pai atu whaipai tāpo ia e manunia whaaktai Samoa manatu mai ia whapena fo leo whengara venga totofi le tua lo whanau no manu ia ua Samoa mo atai au o le mo so ta inga ia mana ptrenga le moenga Tlenga ia pau roi au sange pe ona masani e stofi ia ta torno pa yaso aton na so tofi o momua ia i le lofa le li ia pa o te mai po i leo tia ia mo po se la ma tanga pa nga solo pe tanto por clami o tala ia i me tupu mai e te fa ponga mo fa no e mata utia e le lopo le ale tala e whamatala i e tā ua. O le tala le an whamana lea e mana ia le mainga po i e le sunga e se yuri.
O le ko ikse furu tau sanga o le finge lea sainga i por pinko lea e malana pa nau lea tu lole ngana le na nofo pasioti tu lole ngana ia pau tono atu se meo i papa toe le na tu poale me o vale fa tau sanga to amo ai maka po fela ba e tangata le anga tu lole ngana pa ngan ai sila pe lama te alu ia sila le ia te oi le papel fatu se o se fa pia mi otono se le asi ato to lu mole ai tanto te fai me sili mole tu pe ona lofa mai le tu le fa maoni le lofa le tu ala ia Yesu Keristo le asi si me tato manatu ia ori tanga to manatu mo ia le pona mama lo na no pele Yesu Keristo ana bina i lungo sa tauro mata ngati ngai le ono tato na le lo langsa Pela malaya nga ia tangata ia ia a o lo fore i lungo le tangata mai tudi loa o le taimi o le atua o le taimi o le atua ele ia se sina se o le taimi o le atua o le taimi o le atua faila na famsino o le taimi o le famsino nga le atua one by one na ele sauze se tu mo taito ta o le taimi o le atua o te talia i mea no o bola i nela la fa pena la so fonga ne tau te wa lava matoe i lo tau sila fia ma le fa manatu ina pea i aso sa umo le la unga lau pai pe au ia mese u fa tara leina i tato ale lava e o ma le taimi nei fai mai la he pongi sa mo ia a e manatu natu le taimi nei le vai tau nei tono sa mo le malo sa mo le i tua ngai e ma o fa o tau pingala mo tato loto ia le alu ilungo apia poringa i tele fia pa fonga e te le pia mai mo ia ala sila le tua mele o foi au mo tangata bueno pa po ngapi no pa la pa mo se o launga ngana e fa masino ai oi apa pena ke fa nga inga ngana ai le tun ya ngata ile i o la utala ai tu atu le tua pe o le tule na o te au ngangi a o malo o nganga mo la lo malo fa mo la not tato wo ai le le wama si ui le o tu la lata le aso fa manatu ai le fio ma le pepe ke se masi ale la ba e lu ngana lo fa msino atu fa msino mai fa msino ane fa la sa ilia po ai to la sa ilia ku le ku le mai a la so le fina ngalo le to e le ku le ya ku ala ke mo kingoa ye mo tino ai ngalo ka mfai te e atu ka mfai ku le o lai tu alai fa le ton pe na le matua to fa fong mai la uanga lu o te tau tala u le lofa le tu ka ki er por ki a oku a la ua tu o la lo ua o la mai ma le tofi u wala wina ya o te au onai o le na le tu o la lo ama fa manatu le lofa le tu ma fa manatu o fionga pa ia le tu ai le fia ai yo lo wa pa italia na mai le tu te soifua mo lai le tai au fa pito lai tu mo le tu le au fa pito o le ngar to file ta o te alu o le ala me o te alu fola le sa pe fa pito manu ya tasi o te au i o te au yo aya me ai tu sa o matanga tai lo fa ta wa pola te o te motino e lo fa le tu e te mo le ola ia sa mo le tunu oe belle loto taito a lofana o lofane tu watu ale lofale tu fata oto ia nisi o tu lang te le o ia sa ya taito no wa o ia le manu le tunu sa o te watu ale lofale tu aua mai pe vango pa kwanga e tangi pa u no aua mai saunoanga o petalainga aba tu o mai oka ya le na yo tato matua lo fa ponga au penga lo pa ia le tu al me silinta u lo lo si sila fo fonga o le tu pa wana me o te tatano o le au mo le po au te le pa masino po ai o te au le tu sa uma ta mo pa lupe ona mate o loto ia fa maone tai o malo ka peneta
ia soifua ma taʻitaʻi e matataʻu i le atua ma le faamaoni le latou tautoga o le alolofa o sili lea le agafa mea o lai pologa si o tatou atunuu ae mafua mai faimai mafua mai mauga mauluga le manuia aea le mafua mai mauga mauluga mau aku i a mai i a matu maua mai i faamasino no kaupailole si kaupupungi ma lea ia agata sa upu ia lofa le atua so ani mai ma mailon file mu tatou te folau ai toi vai yaso le nei tausaga tatou folau a le file mu le faataoto ia nisi o tulaga o loo e tetee atu ai laitu tetee ma le laitu tatou lafoaʻi lai le atua e mai le tali le o ngā tatou le aliʻia ai pe mai pelaiga le alii no tou o mai a le aliʻia a lai mamao o tou finagalo mo tou loto lai o soasoani le alii mo tatou ni auauna faatauva'a ma le atoatoa tatou te fesili ia i le atua e manino ai mea uma e faamaoni ai mea uma a le fai mai e leo se tangata le atua e pepelo ai e leo se atali o le tangata e salamo ai o le agaga lava ia soasoani leo tatou tautoluaina i tatou ma lou faamaoni ai e sele manai talatu tatou laina o au fofoaga mo le paiuga lenei tausaga e oe pe ano fai atu lei ar faamuamua me taunu muamua aua le mai o me mulimuli e faamuamua e pologa ai taua auni tatou sili i manu o loo tata'a le mao tulou e pologa ai taua aua tate taumafai me le o'o ia le tamalosi tāo ai le alii le a mea ua au i o'u lima patipati ame le viiga i le atua ia faamanuia le atua sa mo le atunuu e pele le loto taita ia tatou pologa nau tala tatou laina le a se taumafaiga o e aga'i atu i ai mau polokalame fagasolo faiuga o lenei tausaga malolo soifua talofa lava taito le matua taulagi palolo le tautua atunuu patai o a mai o lua lenei taeao le alofa le alii ia saunoaina o loo manuia lava faafetai le tausiga a le alii ia le alii ia mau le tamanoa o le a se lua polokalame o faagasolo pe malaga atu i le aitu pe malaga i samoa ia po le a foʻi me tauno muamua ia ma se tulaga faapena ma le agaga faloalo ai malia faafetai taito mo loʻu avanoa ia taito oe o le mea ea o au po o taimalia oi leai oe tina ia o e muamua lava ona momoli atu lau faafetai tele lava taito i maʻiga ma fautuaga ma mea faala e au e te saunoa mai ai i tae ao uma aso uma e moni ma faamaoni taito o te le faapea o te faavivii ia te oe o te faalogologo ai lau le tio i aso uma e ese lo'u faafetai ia te oe i lou tautala faaaloalo migao e te apoapoa'i i mea e lelei ai aiga e lelei ai tagata taito atasi faafetai tele taito ia o le fofoaga auao ua leai se tamao le aiga ua leva na vea le tamao le aiga tumālō na o a'u atinā ma le fanau ia e leai se seifuafuaga o le fuafuaga lava na o le nofo ai nei e fa'atalitali le afio mai o le pepe fou ma tātou talosia ia i logaga lelei ma lona anolofa ia i tātou fanau le tonu ma le usiusita'i pea ia o le fofoaga ga le matou aiga ua lē o i samoa ua lē o i australia a la nonofo pea i nei e taputapu ai ma fa'atalitali le afio mai o le pepe fou ia taito ia fa'amanuia tele le atua i lautiu tele nei aso fa'amanuia atu fo'i le aiga le tinā ma le fanau ia alofa tele atu mo oe soifua ia ia alofa tele atu manuia fo'i fofuaga
Pai ngor le tau sanga ya mal no falo lo fa te le atu fa mia ne tua pa so fu ya. Ia soifua ia taito. Soifua. Ma lo la bro sai mai ta lo pa. Talofa. Ma lo soifua oli. Oi. O mai ortina. Ai mani lo maka ka uma kula ka lo ai ki lo le kio. Ai sau lo ka mal sia. Ai na. Ma o mi le sau no anga le kio nga Yesu. Ai na ma. E wina la tu fasia sa tau tolu meu man maru Yesu. O le kinga mau male o ti me sa tau toi tu mai le paola. O le lofo le tua. Ni era ma. E mai se o sau no anga matau tia. Pa pita ia o e tau tuanga ane te itulogo pa ia mo maman. Ai na ma oli. E le matau o fio nga le tua pe ata mafo fau ia. Moni na ma. E se le ta ua awai. E pe stinana o mai lan tau no anga. E na awa o fo i wo lewe fo i na ma vai se o to lua le tino nei. A lo tu maulava i ta malfa na. Ia lama. E le atu le tino fa le anganga i ta mau e ta mala mala mele no pole le. Tau si fa na i o tele fo i lao i Australia. E na le to lua le nei mala to lum fa na. Ia e mana na awala to e la tu o te ngofo inge. Ta wano tanu fo talango Yesu ma talo ata. Moni pa maoni oli. E mata utia o le tai mo lo fa lo ngoi mane lo fa ma lo si to ngale. Dai lama. Ia le. Mata o fie wai. E moni lava e le te ta to e fai se manatu po. Salvo wai o le tu le ngang pa ia. Ia lama. Lo na pa ia na. Ai se lo la fa lo mo peta to lo tau sala po lo o mai sinta kuna ile mangwa sa le la so noanga ma fu mai I mangwa nunga I tanga to po mau to fi mau nunga le se ai mal mau ne tu pule no po ni era ma ya ele ya se si o la so ta to fa saina le mau nunga ti si este na pio mai fa pe su moni pa ma tangi ya pe a o ilona supa nau e o ilona sumaliu te tonu lava matamuli muli e lava ya te ia wai e moni fa ma ta tele o pa piami o tonu taito a te tonu inga luenga mamana sisi e tele mfaina vai o mata le tua ma diela e tino nei wa o io le anganga pa ia a o le desi tolo la lulangi ala to lo le ngang pa ia mo file mu wai pai ngo fia ina pai nele le umai nei ona po eu foi matanga pa nau ma to nei tai to tasi pa nau tu estava saole la to wono bo tele poto ai le ai la sia nga sao pe ale mo le poto pa lang ie la no la sao no mai le pa io le poto la nei na stile via tai mana le tua poto ai to tasi ona le me uma ai e vole tangi ai uma to tartang tango lo tira o ki o ki le ma sango pe palo o kle ma ngai lo fa malo ni ia la vale tua tai to fa manuia le tua me lo fa lo dai lava oli manuia po ile anga ya tu pai ngore ne to sanga le mu o man no fa lo a po po fanga ya awe manu me uma fata si atu mo o tina male no fano fa tai mo fam nianga e tanto pero ai pe tar sanga ia fa tai la ba tai to ia fa soi foi mo lam no sa no mai tara fa ole la tanto fie le ri fa tai ya savelio le telema ana uzo o mai alo fa tele atu Cristina Tanbasa fa tai pena po ya lenes ya kano pai manole ma no si mai la be yao omi fa tai usa fa fo wina tanielu kana fa fo wina tanielu ya ma le ai ngali mai o tara fa tai mo fa mianga ma no la bron sai mai ta lo fa ka lo fa la u fionga kaiko ma lo sai fua la u fionga le au ma fa tua ya ni ma no fa no ma no fo nau le wa
O mai lava nei tai au o mo lua so e mo lava I ngase ma I o tino. Ia ai pe lava na e sau no lo fatu tua te malo lo ai. Malo le pale ia o lo matua. Maria lava. Ia o te ringo kangi le o Maria lo fonga le ngai kai au. Ai lava. Ia nga kai ko ngo fa kuanga o lo e ki mai pe ele fa pe e ki mai se ko ka. Ia lava. Le oro e ki mai fa la o ke de shos ka sa mo la. Ai. Io inga ia ka ko o la fo ile ka kalo. Ia lava. Ke fefe mo ka maka o ka ke va ia ku lunga I Facebook sa nganga mo kulinga I lunga Facebook. Ia lava. Ma kuwa le do le pe me fo ka ko le ku wao e le se ao mo kwa fa ke ke le pongisa. Ai pongisa pe. Le mala malam. Ia lava le au. Ai fa kai mo le fa kuanga kai ku ia kaulu ka sanga le le olo e fa ia. Ai. Ai foku malama. Inga ia alo fangia lo ka ko makai o le rat. Tai lava. Ia u ia ngai me o ka fa leanga ma ka fa maka uma. O ni lava. Le kal fenga. Ia ka ko wale o ka ko ngofu ka kalo ma ku inga ku. Ka ko kalo fa o le ka ko makai o fangia. Ia lava. Ia alo fangia sa mo inga ia fa peonga ko fo I ulanga le mesa sa wa ia so anga mua ka ku ke li fiola ma. Ia le nganga fa kai man fa malo ka wa ku fu I lau sa ngonga ngi ka. Ai lava. Ia ska ka le o ki le loko pa fa long I fa ku anga fa pengi. Ai lava le au. A ko ke le manga ngi me fu ki ai ka ko va ngofu ka ko mo ka ko ma ku. Dia lava. Ai nga ngu mai ku maro. Ia le fa ka isi le ku le va ku ngi ko inga kai ko fa muele ko le ki ke ngi aso. Alo, pa te tele lava le au, lo pa tele mo lo fa tu ya ni ma no fo alo, e me so nei lo alo atu no ma mau mala ta mai, man wi ta to fo lang fa I on nei tau sanga, tai mo fam dianga, lo pa tele atu le au malili. Ia, ko fa ia so fo. Ia, so po ia. Su leva minute, ta ne o le tu la e sultasi, ta sultasi, au na. Ta tala I vai panua. Malulu mai o matou lo
tama wale ola Malu ole poi betele ema ile pale o manu Api o mai ile atua Mo e mau Mori mau ina ile awangelu Mapetu ole langi Wa oia ole tupu oi sarandelu Mamale lalo langi Sakaria ile malu malu Male angelu sili Ituina tuilolua aina Ole tama ititi Yohane fala ulele yale ala Ole faola tanga Omea umagoina te faya e fata tau Ile tamo le pola polanga Lekirisi masi na fana wa Yesu Ole amatanga Ole ola fo Si ia olima Mabibi ile atua Bati bati la ia Uatama wale ola Navano ina Isaya Lona fana wai Wale lalo langi uma Le amanu iai Lona fa moe moe Ia le fano alma oi Ia tama mama le ona E bine mai korokota Yesue Ia vi ia oe Ama ole atonga lupa moe moe Yesue Ono viinga e tumau Ia manu ia telelo asopanau Lekirisi masi na panawa Yesu Ole amatanga Ole ola po Si ia olima Mabibi ile atua Pati pati la ia Uatama wale ola Happy Christmas Merry Christmas And a Happy New Year Merry Christmas to you all Talo Samoa. Waule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ile se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Ala maine Tanata o Yesu Ile netae aofi lebu Wafana umaye Sulekeriso Molende lalo rangi motato
ia whaautana o te au mai le tala elele e ori o li tele ai le nu i tu si a perafeta ua taunu Yesu ile netae aofi lebu wapana umaye sule keriso ole ne lalo langi motato ya paane Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, a probe's been announced into government agencies' actions to protect Tom Phillips' children, who spent 4 years on the run with him. Police shot the fugitive dead in September. Senior political reporter Azaria Howell has more. The inquiry will make findings about whether agencies took all practicable steps to protect the privacy and welfare of the children. This includes whether agencies engaged appropriately with the family court. Attorney General Judith Collins says it's important the government determine whether agencies could take steps to prevent or resolve similar situations more effectively in the future. A proposed deal for secondary teachers' pay has been reached after a week of talks. The PPTA is now putting the offer to its membership for a vote, with a result expected in early December. Police have arrested 3 men on suspicion of manslaughter in relation to the huge apartment fire in Hong Kong. A deadly blaze has ripped through an apartment complex, leaving at least 36 dead and nearly 300 missing. Police are investigating whether polystyrene window boards helped the fire spread. CNN's Ivan Watson says hundreds of firefighters are still at the scene, though the flames have eased. They had gotten emergency calls from residents trapped inside who were informed to stay. It was too dangerous to get up to the higher floors. We have not heard of any rescues. Reports the shooting of 2 National Guardsmen just blocks from the White House was targeted. The US president says the gunman's severely wounded and in custody, and he's asked for an extra 500 troops to be sent to the city. It's unclear how badly injured the Guardsmen are, with West Virginia's governor earlier saying they'd died, but now saying he's had conflicting reports. CNN's John Miller says authorities are reviewing footage of the attack. It appears that the suspect walks up to the guardsmen who are in uniform fairly quickly, pulls out a handgun and opens fire. In Auckland, a small boat's been burnt down to the waterline in the Hauraki Gulf this morning, near Browns Island, with 2 boaties escaping unscathed in a dinghy as it went up in flames. That's news. In sport, hosts Arsenal lead Bayern Munich 3-1 in the second half of their top-of-the-table Champions League football match. PSG lead Tottenham 5-3 and PSV are up 3-1 over Liverpool. A homecoming of sorts for golfer Ryan Fox. He's teed off in this morning's Australian PGA Championship in Brisbane and sits tied for 4th at 1 under par through 5 holes. That's a stroke off the lead. The world number 41 is coming off a 2-month break. Fox explains the significance of returning. I played Aussie a lot early on in my professional career, so it's nice to come back and play the Aussie Tour again. And, I've caught up with quite a few guys I haven't seen, used to play in Europe and were playing in Aussie when I first turned pro, so it's been really cool to catch up. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina o e ilaungana, fitu aso le vai aso. Lai mi tole mai 5 minuto o tele tu la su tassi fa pona mano tātou tunu.
Au ina tātou tala I vai whanua I le ngangana Peretania. Au nisi o tātou wha sisilanga leo taunu ma leo fisa, ma le nganga wha alolo. O le wha sisilanga mua mai le Shine Dental, lantou te whaia pua whaatala noanga o loa, ia po o nipo le asolulu taitasi, o asolulu taitasi, maua le whaatala noanga e whaipua, whaapso ta ele telefoni, lua fitu, ono whaapā, lua fitu, ono whaapā, mo sa wa manoa le Shine Dental, ia suia yo olo. Whaapto nei le Casa Beds and the Appliances, o lo whangasolo, mua, o le seti no 4 fabric, no 4 tolu, and 4 singles, e lua mai le iwa tāna, na le iwa tāna le yaso, ma neia lona lua, o moenga queen size, mai le fitu tāna le yaso, o moenga queen size, na le fitu tāna le yaso, ea ma le iPhone su tolu, mai le sulima tāna le yaso, ea ma le tātou Whaptoa mulimuli, numero 5, o le Smart TV, 5 I nisi ke le, peia Edenbach, le edes kamanga e ongo 5 marifiku 5. Ia karango iai. Na sul 5 tāna, le Smart TV, 5 I nisi la poa, sul 5 tāna, ma yaso. Lelo fioani le whapis wha, Craig South Road o tau, po le tolu fitu iwa, Craig North Road Henderson. Telefoni over se lau, lua lima pa malu le over se lau lua lima pa malu ia apa ia omi le numero lua luinga maua ia o tahu omi le numero tasi maua ia West Auckland I Henderson ia mai fai lo ia I olena e fa ponga mai le tautua le Radio Samoa fa tatanoina o lato company ia ona maua leo sau me alofa la kiki, porque le, por la poa, ia, papa uia o I pale ata, pero leo, ia, le tautua na le Casa Beds and the Appliances, ia, e moa I lato tau, ma West Auckland. O ni ngalo sa lo minga, o le tusi, o le songa, panseai, ma le lo minga, o le bao pilipili, mo sa me alofa, o le Christmasi, e moa I pa lupenga, o sa moa sipo, tutuila mamanua o nisi o tale o Samoa o ananga upu o lemta pa I oia matai I le whainga o whaalamlame pe o pai poiponga maliu o si osinga o ainga whalanginga o Paolo si whaaloalo whalanginga o Ekalesia ea ma le tele o ngana whaaloalo Pittsburgh ta lana tau le wele tato tusi whapenga mo le silipia Pittsburgh ta la ea na leo pisa o le Radio Samoa tolu ono pa tolu hopo Avenue I Manukau City e Mawai, Monisi Pamtalanga, Lelo Talnoi, Lau Ponga Pia Mata o Pisa, Ilo Oiba, Lua no Lua, Slima I Vatoro Numera, Mawalea Matou, Oiba, Lua no Lua, Slima I Vatoro Numera, Petanga Yana le Shop Radio Samoa.co.nz. Ya, paisa oka, eo okwa I Mauta Malawa, au ke popoli, konga oka, wakuro makiliva. Tātou whasisilanga muli Samoa ua lata mai le aso whamaratu o le Mesia. Ia tātou oli mapia iai o le tauwanga le Radio Samoa mo le netau sanga. Ia whaasoa le ngana moni o le Keresimasi. Whaasoa I le ngana moni o le Keresimasi. Whaasoa mai ia ulamba opo I le nganga o le Keresimasi. Pe usu sau pese, pe whai sau solo. Pule lamba oe. Po sau pese, po sau solo. Po sau video, ma lafo mai le radiosamoa.co.nz/Keresimasi e ma fai po I ona e bili mai I taimi whaatulangaina a proclame taitas. E mawai po I loa mnoa e te anga ai I le sei whaasoa I le anganga moni o Keresimasi. Talia lau video mai le aso valu o te sema whaangata I le aso se fulu iwa o te sema. O le apatonu ina, le se I le aso sulu iwa, I le porkalame a le maadua o le taiao. Tātou whaasoa le nganga moni o Keresimasi, e sen mana ia. Ia manuia o Keresimasi, mai le pōlenga le aupenga le Radio Samoa. Ngai a kele. Whaasoa le nganga o Keresimasi.
Le ale nganga o Christmas. Ya ngawa e sile pia. Pia. Kasi al fatu tangale na watu lata le tato vai ma Samoae wa lata mai le whaamanatu o le Mesia. Samoae wa lata mai le aso whaamanatu o le Mesia. E tato ori oli mafia iai o le tauwanga le Radio Samoa le nei tau sanga o le whaasoa le anganga moni o le Keresimasi. Whaasoa mai i au lava upu i le anganga o Keresimasi. Pe usu sau pese pe whaisau solo o manino akua pule lava oe po e mai lau video malafo mai le radiosamoa.co.nz/Keresimasi e mawhai fo'i ona e bili mai i taimi whāturanga ina o le Poloklame taitas e mauai fo'i loa manoa e te anga maa ai i le sei mana mangaia whaasoa le anganga moni o le Keresimasi te lia lau video ia mai le aso banu o te sema whaangata i le aso suruiva o te sema o le apatonu ina le sei le aso suruiva le Poloklame le manu o le tai au tātou whaasoa le anganga moni o Keresimasi ia manuia Keresimasi mai le pūlenga le au whangarewenga a le Radio Samoa mai le tausanga fō ngai umwakakia Leo nisi nao tātou whasisilanga Samoa le tunu pele na o tau nu mai ma le nganga whaaloalo e le aias whai bai asa mas na mau whamoe lava ia e loa ngāke o siano ma ngalo le au whangarewenga nisi me pe sirfia teli e whasisilanga e whasisilanga e au na tongi a wara tau tua le Radio Samoa mole o iwa lua no lua silima iwa toro no mera o iwa lua no lua ta silima iwa toro no mera maua lei mātou manpurenga le Radio Samoa mole atu le nganga o le pāputai le lango mai i tātou pā asisilanga i lewa yaso le masina ma le tausanga le pola pāiuina po i le tausanga ma lo pāputai le nesia ma lo pātismai Maria kausang po Keresimasi e apena foi winda tanielu ma ainga lo mahuta mai o tara ma lo lama pale le aso winda tanielu pe por fatoya Marietta pi alofa atu Marietta Maria po laso tai ma mai Sarah e ma lo lama tai pe po ia Dan tupe e ma lo lama tai ia lo maputa mai e Prespen Australia dan tupe malainga malofa tai sulua mala fa minuto o te le tu la sutasi panga solo tanto Poloklame a minute se va ayatu ia por tanto Poloklame le mo oe ia ona ngai mai le o mega gas tong sia Pio Wilson ia ona fa mutai po lo sta tu le tu la sulua to e una tu ai tanto tala pe ona fa ponga ia malo le tunu o le so i le tau tua mai tanga mai tipi au tanga vai so ia mar tanto no po ia ona ni mai po le lenga ponga mua lenga ia se man Francisco ane to te maputa se ia pa ia po se tai mo le fia pa mai ata mai Love King Yo, it's Love King. It's another one. Hey, Tini Samoa, this song is for you. Ata mai tene, usumai ile pese. Si ilunga olima, luwe ma tene. Awa eke babole, ia amu mai ya oe. Vai pea alfika, se ma masiva. Awa kekea ile au makamaka, le au sipi ole loko le ana. Ata pea oi tene, ata oe la upele. Ata mai tene, usumai ile pese. Ilunga olima, luwe ma tene. Awa eke mapole, ia amu mai ya oe.
fole au mai moa Le si wala au kenge Samoa O makau mau si oa I le kenge ua si wa wha solo a koa O fole au mai moa Le si wala au kenge Samoa O makau mau si oa I le kenge ua si wa wha solo a koa Ata sa mai lau teine Siva mai lau baby Ata sa mai lau teine Siva mai lau baby Siva mai Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au pu tau whi malanga inga. E awhi ai mata au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. A whai o fausia so mauta po whaaleleia, manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatatawi le fola, flooring, o so sing tu inga whali. Manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas fun tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tu ina en toa tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamaitai ia Alithia faumina I le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Wale
Alova Samoa Waule ne yo kasu tialu Awal subi ya ngila waule kio Aeva mai ina se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela Wai e au Betanga sala Wamana tumaya Yesu lo ufaola Kerisi masi Wa ulava le papongai Yesu lo umasai Te waka afetai Wa ulava le pongai Ole kerisi masi Wasoi puamai Ai lo umasai Soy tu amai se ala sili ona mawalalo Awa una tanga salai na ia mangalo Belanye Lili walo maya Salia la unei bi inga o te si itia inga O te ipo atu mapamanu Ile tupu o tupu Oia ole filemu, oia ole loko Owa patunoa, oli utino tangata Awa uneile tangata, nano posala Lenye ua o mawai, leola malesa olotonga Papeta Yesu wa elabea ile papanonga Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo mo pe te relima lo na fai ue balo.
I o tau wha au tau uta. I o tau mātala. O lo tau fili o le te apo. O lo whea lua lua i. Whapei o se leo na tangi. Sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le koviti. Ai o so wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupulanga tala vau. Whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei tupulanga tala vau. Na suasua e ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau nei. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala vau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia a mio leona fo. O ilo e Satani o Yesu e whatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso roho i Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whealo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ala ta alu. I le malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo Satani le aise tu la fon. E le aise lau fadi. E te le fifiri fo i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo i se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fo i Satani. Ta pena o lea wa te whaita afe tau wina. E fusu le anga Satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Le ia tatawan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e Satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia ai. Ua manatua. E le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Ia whai
Avelo bona ia o ngā si whongmania kane sia pāpo tonga ke Siano Amerika Samoa ma le whioanga whanga i tua i Amerika Samoa. Pamai antu ai le tātou porklame le mo oe, ne lama porklame lo te pena ina e pasta so lia lo longa i o sua, matu ari pamano mar pāptai, lau sunga pasta so lia, mano lama tā pena, so no le lama wawa isi ui fo i ngito sang, ia te pena ina lama le tātou porklame e lei mo oe pamria le rei. E lau sunga mar patua se o ngā ngonga proli lo longa i o sua, ia me sara ngānu me ngā le tua, ngānu rue ai. Spauponga pa nei porklame lei mo oe i le aso a tai au, pe a tātou au lia i le alopa mareanga leo lo tātou atua. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata, a whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O le awa o whaantu le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se awanoa o lo walo. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li i polo wa fafine.
Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Ma ua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana ma ua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le Universite, po le University Entrance, i le tele o Kolisi i au Kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaia mo mia neu tai ni fufa pii o le tali o le Old Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ainga ni fufa pii. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le Old Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa i le o iwa, 5 lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Alofa Samoa wa ule ne yo kasfutialu awal suia ngila wa le kio aeva eva mai ile se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela a
Tani jole mai iwa minute ona tāle o sulua minute nā toi stautua ia te tono ro mrian maro tātou tunu le moso ta inga male sunga ia Pio Wilson ia tongsia Pio Wilson wam kwa pisi a le whingale pule a lelo tala no ia le oro tasi whapitu ono lima whatasi maua le lako wale omeka kas tala noa le ia le oro tasi whapitu ono lima whatasi pole o iwa lua pitu lima balu tasi lua o iwa lua pitu lima balu tasi lua ea maua le le lua salau Cavendish Drive i Manukau City tongsia Pio Wilson ia pai pem pai ngabe fora ka male o le famsinonga le wa mama eti ai i le paletua ia martumani i le i sapata numertas le o mai al mama eti ai ia ua pale o ngaina umala ua o sasala umai la ua le na tangi lesi tangi kumalesi ala umone yunga ia ua fasalai la ua uma ia le paletua ia martumani i le sapa pea la pam si dongareng ta dia mai tu at sapata ya na wei lungwa tato apia polinga ya mana mau tinoa eleto e ta mo la o molesi spurto sanga ro ia lua pa ina e lua pa ina ka ko fai on to e ta mo la o tu lo ngana pa ngaina elesi pa inga pa pa petsai spurto sanga boro umi a spurto sanga ya o pa le ngaina o mai la o yo sa pa pena ngoi fight kong or mai tu lo ngana ya la ua keuti umala ua pa salai nai la ua mai le to ta mo e la ua tu lo ngana pa ngaina le si spurto sanga pa ngona mai le pa silonga mai oi sa pata numero tas ya ole na fitu minute ona tale ole tu la su lo sa mo le tu no pele pa te tele lava pa te tele la ta po inga ma lole soi form nuia ia ai pa tai ona ole manatu mai ia ele lautapo inga ua manuia ai pai por nei aso se ko e ko ni kule Yo e o sunga ya sebe te fui mono ya le na o ia wale o toe pai on toe ta mo le sis full tau sanga mo le mauti noa ina o pale o ngaina uma na o le lo pola fa salanga la o ya la o into langa ia a le mauti noa e le toe pento e pa no te lesi pa inga lima lo inga spulu ya manang pa lo ta mo le tu pele pa te tele la la ta po inga pa nia ni la singa le ne yaso ia au manume o mane lo fore ni ia pa tai manatu mai lo pa ta va la po se ngana o le tau mani so po tu po se ngana tai to pa to ese atua tai to maro le tu pa mangalo le o no pa ta va ai manuia la mar ta to fo longa i va yaso pa i u o le ne po i tau sanga i le anga le lei mai o lo tātou tua o le ptalenga ia ponga mua po le ptalenga ia se umanu Francis Ioane tau te maputa ia se ia pa ia po i se taima le piafi taitu taloto le au auna soifua ma ia manuia